Kita bertemu kembali di sebelah petang untuk hari yang pertama bagi kejuaraan Petronas Malaysian Cub Prix 2025 Pusingan ke-10 pada Medini Iskandar Putri di Johor Bahru. Okey, di sebelah petang ini kita mulakan dengan Wira KBS A terlebih dahulu. Free practice yang kedua. 10 minit masa diberikan untuk mereka. Selepas itu nanti kita akan dalam Wira KBS B pula, free practice yang kedua. Kemudian diikuti dengan CP125, free practice 2. Lepas itu baru kita ada sesi kelayakan untuk Petronas Sprinter Pro M Cup A pada jam 2.35, diikuti dengan jam 2.55 Petronas Sprinter Pro M Cup B. Kemudian CP150 akan sesi kelayakan pada jam 3 suku nanti. Jam 3.40 Wira KBS A akan turun kelayakan. Jam 4 Wira KBS B pula akan turun untuk kelayakan. Jam 4.25 CP125 kelayakan, diikuti dengan 3 kelayakan One Week Yamaha Petronas Super Series, Honda RSX One Week Challenge dan Ion Credit Service Yamaha 135 LC Challenge. So, kita berikan tumpuan sekarang ni kepada kategori Wira. Ini adalah untuk Wira A terlebih dahulu, di mana di sebelah pagi tadi telah pun turun 13 pelumba yang menyaksikan Nuzul Adi Maksudin melakukan masa yang terpantas 47.976 saat, diikuti dengan Ahmad Malik Rida, Muhammad Mat Nadrun, Ahmad Ikram Tenis, Ahmad Ghazali, Ahmad Akil Ramadan Idris di tempat yang ke-4. Dan setelah pagi tadi cuaca lita agak basah sedikit sebab hujan turun di awal pagi, tapi sekarang ini lita semakin kering, jadi catatan masa mereka dijangka akan semakin baik lagi untuk free practice yang kedua bagi Wira KBSE. Yeah, the track probably has dried up. Should get some good times coming in. Still a potential for a rain to come later on. That's where the concerns will begin to rise. As we're blessed with some properly good weather, a dry track. It's exactly what we want to see as they prepare themselves for qualifying later on. Qualifying is where it's going to be quite crucial around here. There's a bit more space in other layouts like this for the calendar, but even though there's space to overtake, you still want to get the best. Running down to the first turns. .9 was the fastest in the A grouping for the first free practice, but those were really damp conditions. Nuzul Adi this time around, Nuzul Adi has found a 46.944. So the 5 minutes left now for the second free practice for the Wira KBS A grouping. Again, we're looking at some impressive performances from the rookies, well, wildcards for the season, really. Raja Abdul Rakib and Aka Ramadan, second and fourth. Raja Abdul Rakib, this will be his second round in a row riding the Wira KBS class. Aka Ramadan is his second time as well. First time out in Penang. And this time Aka Ramadan fully colored on his bike. The synergies on the KC Racing team. Tinggal 3 minit lebih lagi bertamat bagi Wira KBS A. Ini adalah free practice yang kedua mereka. Dalam kumpulan ini kita Muhammad Akil Ramadan Idris yang mana adalah pelumba bagi Honda RSX One Week Challenge yang menyertai bagi kategori
Wira di penghujung musim ini. Honda Ahmad Muzuddin, Ahmad Nizam yang daripada 135 LC Challenge, dan Raja Abdul Rakib daripada Yamaha Petronas Super Series. Irfan Zafri Sardi, Muhammad Adam juga daripada 135 LC Challenge, dan Alif Muhammad Hafiz daripada Yamaha Petronas Super Series. So, nanti bagaimana pencapaian dilakukan oleh ke-55 pelumba ini. Pandangkan ini kali pertama, bolehlah katakan bukan kali pertama, tapi di baru menyertai kategori Wira dan Alif Hafiz. Pada perlumbaan lalu lebih tempat yang ke-14, jadi dimutip satu mata, sebelum tempat yang ke-13 dua mata. 3 mata pertama oleh Alif Hafiz. Pada Delita sekarang menyaksikan Nuzul Adi Matsudin yang sekali lagi lakukan masa yang terpantas 46.635 saat, berbanding di sebelah pagi tadi dilakukan 47.976. Memang keadaan cuaca makin baik, ditang lagi kering, mempengaruhi jatuhan masanya. Raja Abdul Rakib melakukan masa yang kedua terpantas sekarang, 47.039 saat. Raja Abdul Rakib naik juara Yamaha Petronas Super Series, lakukan masa 49.763 saat sebelah pagi tadi. Sekarang dilakukan 47.039 saat, sikit lagi untuk turun di bawah 46.682 telah dilakukannya. Baru dah sebut tadi, dia dah lakukan masa di bawah 47 saat. This is good untuk Raja Abdul Rakib. Alif Muhammad Hafiz juga lumba baru, lakukan masa ketiga terpantas 47.089 saat. Baik-baik terpantas. Pembaik catatan masanya adalah Nuzul Adi dengan masa 46.252 saat. Yeah, Nuzul Adi and the Yamaha Astromo 27 racing team have been mega impressive towards the tail end of this season. Nuzul Adi has been absolutely rapid, and you just have to wonder, had they found this form earlier on in the season, Nuzul Adi might have had a hand in this championship fight. But nevertheless, it's a good finish to the 2025 season for Nuzul and the team. This could give them properly good hope for the season to come. Again, it's still 2025, but when it comes to racing, at this point in time, you already start thinking about the next season. How to get better, how to get faster, how to get an understanding of the bike more. Rida, another one of the promotees. Akar Ramadan goes third fastest, so look at that. Some of the fastest boys from the 1-8 championships finding positions into the top 3 for this drier free practice 2 session. Again, so impressive. Young rookies, and they're coming in and already putting in strong performances. This is what the results look like for the Wira KBS free practice 2 in the A grouping. Nuzul Adi first and fastest, second is Raja Abdul Rakib, third is Akar Ramadan, fourth is Amar Ikram Danish, fifth is Muhammad Alif Muhammad Hafiz, sixth is Muhammad Farhan Nakib, seventh is Shazuddin Q Abshar, eighth is Ahmad Malik Rida, ninth is Ahmad Muizzuddin, 10th is Afiq Shazani, 11th is Arzan Hakim, 12th is Muhammad Hazik Nafal, 13th is Irfan Zafri. We're going to head to a short break, and after this, we'll be back with more action from the Wira KBS class, this time for the B grouping in free practice 2.
Oh, tak ada, tak ada. Okey, kembali kita menyaksikan bagi Wira KBS B. Tadi kita lihat Wira KBS A. Sekarang ni bahagian B pula sebelum mereka keluar ke sesi kelayakan nanti. Okey, kita dalam Wira KBS B ini free practice 1 tadi menyaksikan Faris Putra Muhammad Fadil yang melakukan masa yang terpantas 46.722 saat. Dalam ini ada 3 pelumba baru, Syazril Akif Hakimi Sazali, pelumba Yamaha Petronas Sport Series, 2 pelumba Honda, Adam Ahmad Sarti dan Muhammad Wakif Amsyah. Muhammad Khairil yang duduki tempat ke-9, 11 dan 12 di sebelah pagi tadi. Oh, Syazril Patili yang kita lihat sekarang. Might have problem with the bike, I think. Yeah, it looks like an issue with the bike for him. It just went straight out there, so that's unfortunate for him. Look at the forecast of weather, still looking very threatening, but for now the track is dry. There's not a spot of rain, but you can see it is getting dark again. Yeah. The threat of rain ever imminent. The wind as well is picking up. Well, Yeah, I hope it stays like this. Heavy cloud but no rain. I was about to ask, when the strong wind starts coming with darker Yeah. clouds, it's never promising, is it? And for those of you wondering, mana Akif Abdullah? Akif juara tahun ini yang mengesahkan kejuaraan di Pulau Pinang di Batu Kawan. Tapi kali ini dia berlumba dalam CP125. Kita akan lihat Akif selepas ini nanti dalam sesi seterusnya. So tiada Akif kerana kejuaraan telah pun diketahui. Jadi kita berikan tumpuan dalam kategori Faris Putra seperti biasa adalah pelumba yang I see the an oil flag. Yep. Ada kena licin sedikit di litar. Untuk pengetahuan kita semua, kalau bendera merah kuning jalur itu dikibarkan, maksudnya ada sedikit kawasan yang agak licin di litar. Kalau hujan tu adalah bendera putih palang merah, menunjukkan hujan turun di litar. Dan sekarang Faris Putra adalah juara bagi musim ini. Memang catatan masa dia suka dikejar oleh lain pelumba 45.656. Tadi dilakukan 46.722 dalam keadaan litar yang agak basah sedikit. Tapi kali ini agak kering. Dia catatan masanya 45.656 dan lebih kurang 0.5 saat di belakang. Oh, that's a big spill for Al-Shafiq. Yeah, that's where the oil flags were as well. Yeah, yes. I It's the wrong flag. Muhammad Al-Shafiq Amirul Zaki yang kita nampak bangun, dia okey. Dia baru saja lakukan masa yang kedua terpantas. Dia perbaiki catatan masanya 46.1001. Dia terpantas di sektor yang kedua sebelum dia terjatuh tadi. I was thinking dia boleh lakukan masa di bawah 46 saat. Kerana ada masa lagi 4 minit untuk dia lakukan. Tapi sayang sekali bagi Muhammad Al-Shafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki. Now we bagi our tumpuan pada Adi Putra Anaha. Adi Putra Anaha tempat yang ke-6, 47.074 saat. 47 kan masa yang kompetitif. 46 adalah masa yang agak kompetitif kerana masa yang dikejar oleh semua pelumba adalah Faris Putra dengan 45.656 saat. Dia hampir setengah saat dia pantas daripada Muhammad Al-Shafiq, Muhammad Al-Amirul Zaki. Look at the newbies dalam kategori Wira ini. Bukan Adam Sardi di bawah, Wakif Amsyah juga di bawah, Syazil Akif Hakimi Sazali berada di tempat yang ke-7, 47.376 saat.
improving pada apa yang dilakukannya setelah pergi tadi 50 saat. There's an improvement bagi Syahzal Akif bin Sazali. Sekarang Faris Putra baru saja melakukan masa terpantas di sektor yang pertama. Faris Putra melakukan di sektor yang pertama 22.133 saat. So I think this is what happened in the crash earlier on. You can see it was very early on, just got on the brakes, and then it just snaps down. So it's so strange. It might have been because he was on the white line, but that shouldn't be that much of a slip away. But yeah, that's a bizarre one. Front end just tucking away on the brakes while the bike was upright in a normal position. Okay, right back to the drawing board for the 27 Racing team after that one. Trying to debunk what happened there to Al Shafiq. And as you mentioned, he had just set his personal best at that point. Faris Putra is lapping really well in the mid-45s. Faris just giving us a reminder of why he was a champion last season and why the Kejuaraan Racing team and Yamaha have such great hopes for him. He's been riding in the 600s class as well in the Malaysian Superbike Championship. Faris is truly one to look out for. Just over a minute and a half left in this session before free practice 2 comes to an end. The next time we'll see them will be in qualifying. That's where the times really will count. Faris Putra with his half a second advantage over second place. He'll be confident going to qualifying that he'll find a good position. Al Shafiq, hopefully he's not hurt too badly, and then he will be also trying to figure out what he can do better for this coming qualifying, if there's any answer at all to Faris Putra. Kurang dari 1 minit akan tamat bagi Wira KBSP sebelum mereka akan keluar sekali lagi untuk sesi kelakan yang akan berlangsung sebelah lewat petang sedikit. Kerana selepas ini kita akan bertumpuan kepada ZP125 pula untuk keluar bagi FP2 mereka. Dan Faris Putra mencatat masanya Masuka untuk dikejar 45.56 saat. We have Muhammad Al-Syafiq, Muhammad Al-Amir Zaki who can try at least to come close to Faris Putra, tapi dia telah pun terjatuh dan terkeluar dari sesi latihan bebas ini. Jadi pretty sure that Faris Putra akan kekal pada kedudukan yang tempat pertama catatan masanya. Dan siapa yang dapat bagi catatan masa terbaik mereka, Darwish Amsyah melakukan masa terbaik peribadi 46.314 saat. Itu yang keempat. Adi Putra Anaha tidak dapat membaiki catatan masanya tadi, tapi dapat catatan masanya 46.462. Itu adalah terbaik peribadinya. So this is the timing yang mereka buat. Second flag untuk mereka sampai menamatkan bagi Wira KBSP. Sebelum kita akan ke sesi kelayakan nanti. Dan selepas ini kita akan dapat menyaksikan seterusnya bagi CP125 ke FP yang kedua. Amsyah doing a good job at the end, setting his personal best, putting himself up to third. Ryan Kardani, still a mixed bag for Ryan Kardani this season. Times we saw his brilliance, at other times he just couldn't get the times in. This is what pre-practice 2 looks like for the Wira KBS B. First and fastest, Faris Putra, the 2024 champion. Al Shafiq in second, third is Darwish Amsyah, fourth is Shami Ahmad, fifth Ryan Kardani, sixth is Adi Putra Anahar, seventh is Shazwil Akif, eighth is Shakib Dani Q Amsyar. Ninth is Danish Rifki Yusnizam, 10th is Shazwili Patali, 11th is Adam Ahmad Saidi, 12th is Muhammad Wazif Amsyar, 13th is Muhammad Fahim Nafal.
We're gonna head to a short break, and after this, a final free practice session before we head into the all-important qualifyings for the final round of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
FP2 yang terakhir pada hari ini bagi CP125. 15 minit masa diberikan bagi mereka. Terlihat pada keputusan bagi FP1 yang berlangsung selama pagi tadi. We have Ahmad Adi Putra Soekarno yang melakukan masa terpantas. As I remember, Danny was saying that catatan masanya cukup baik sekali. Kita lama tak lihat bagaimana Adi Putra yang kita tahu dia bekas juara One Mix dan memiliki kelebihannya tersendiri. Ada Adib Arsyad dia kedua terpantas, Syamil Amsyah tiga terpantas. Kemudian we have Farid Hakimi, Izam Iqmal dalam perebutan kejuaraan yang masih lagi ada dalam CP125 ini. Hari Ashraf Mahmud, Farid Iqmal, Akif di tempat yang ke-11 sebelah pagi tadi. Dan lihat bagaimana juara Wira ini dia dalam bersaing dengan pelumba kategori di atasnya. Pada Akif nombor 16 kali ini tempat yang ke-11. Awal-awal lagi nampak Adi Putra Soekarno yang telah pun melakukan masa yang terpantas. Adi Putra dengan masa 45.490 saat. Sementara seketika Adib dapat masa yang lebih baik, tapi Adi Putra sekali lagi bagi catatan masanya. Now 55.285. Catatan masa dari Adi Putra Soekarno untuk mengekalkan kedudukannya di atas, walaupun seketika nampak sekelip di Adib Arsyad yang naik ke atas seketika. Kari Ashraf Mahmud, Ara Tsunami, Izam Iqmal, Farid Akmal, Farid Hakimi, Farid Sazri, Syamil Amsyah, Syafiq Zarik, Aris Farhan, Faris Hikmah, Karul Elias, Akil Dennis, Zaman Hadi, Alif Daniel, Mar Asri, Adib Wahid Azwat 13, 14 Emil Izzah, Dennis Aiman, Aiti Is, Akil Daniel Nasrul. Kedudukan di tengah ada perubahan sedikit, tapi di depan 81 Adi Putra Soekarno nampak dia garang kali ini pada pusingan yang ke-10 untuk cuba melakukan masa yang terpantas sekali lagi dalam FP2. Yeah, Adi looks like he's really got this hang of things now with the CP125. It took a while. It took a while this season. We saw the moments of brilliance. We saw him slowly getting it together. But now in the final round, again, a reminder of why Adi Putra was signed so early on for a CP125 debut. It's not common. It's not common at all to jump the Wira KBS class and go straight into the 125 category. But Adi Putra showing us exactly why the trust has been put in him by Maju Motor. And you have to think, after such a stellar performance, even though it's just the free practice session so far this morning and this afternoon, you'd have to think Maju Motor is excited already for the prospect of Adi Putra performing well next season. Ya, I think so. Dan lebih penting lagi kerana dia macam yang dikatakan yang melompat terus ke 125. So, dia proses pembelajaran itu mungkin agak panjang, agak lama bagi Adi Putra. And I'm sure you will see peningkatan untuk Adi Putra. Ara Tsunami ni dia special sikit di penghujung kerana dia semakin naik pencapaian dia. 221 untuk kedudukan dia dalam 3 perlumbaan yang terakhir, dan second dalam catatan masa di belakang Adi Putra Soekarno. Wow, this is muka-muka baru yang berada di depan. Izam Iqmal yang hanya menggunakan satu mata untuk menggelar juara di tempat yang ke-6, dan pencabarnya di atas Syamil Amsyah, Muhammad Effendi tempat yang ke-5 masa 46.301 saat. Masih terpantas di sini untuk praktis setakat ini adalah Adi Putra Soekarno 46.512 saat yang telah dipecahkan dengan mudah oleh Adi Putra. Fastest lap tahun 2024 Izam Iqmal Zamdi 46.024 saat. Fastest lap 2023 Ahmad Syukran Aizat 45.193 saat.
Dan kesemua catatan masa ini telah dipecahkan oleh Muhammad Adi Putra Soekarno dengan masa 45.055 saat. Akif there, getting a good look at Akif Abdullah. His debut on the CP125. The champion of the Wira KBS class in a dominant form. What does he have in store for us this weekend? It's going to be a learning weekend. It's definitely the first time he's thrown his leg around the 125 machine. And it is a bit of a jump from the Wira KBS. It's not that big of a jump, but there's a few more things I guess to think about. But no doubt, Akif will adapt quickly. He's up into 9th. And just a reminder, Akif Abdullah, 2 weeks ago in the Malaysian Superbike Championship, debuted as a wildcard in the Thailand Cup and won his first ever race in the Thailand Cup. That was something spectacular. So we can only expect greatness from Akif Abdullah. Just under 7 minutes left in free practice 2. Adi Barshad still the fastest on track. Arashanami up in the 3rd. Izam Ekmal in 4th. Shaman Lamshar in 6th. Adi Barshad has adapted quite well to the CP125 as well, I must say. He didn't look like a rookie this season. He looks like someone who understands the bike very quickly. Took no time at all to adapt to the new 125 machine and the new team. And the pairing that Majumutra have is quite impressive as well. They've got both Adi Putra and Adi Barshad. Yeah. 2 riders with big potential. Swing at Barshad now as he goes around his lap. Hasn't improved much. Not many riders are improving much for the past minute and a half. Amal Itzar, a bit of a struggle in free practice 2. He's done in 17th, the number 17. 46.613. He's only a second, 1.7 off the fastest time. But it's much lower than expected for Amal Itzar, who's also impressed us in his CP125 season. China's looking. Oh, it's a big moment. That's a big moment. That's a huge crash. Oh, that was a big one for Akil Danish, but he was lucky he let go of the bike the second he realized the bike was going away. You can see it's okay. It's okay though. That was a good save from Akil Danish. I mean, he did crash, but the way he reacted was perfect. I mean, let's see what happened there. We're going to get a replay of what happened there. So Akil just comes away from the chicane, gets onto the left, goes over the curb, and that's what happened. Yeah. And you can see that the second he realized he lost the bike, he let go of the bike, and that was a good move by Akil to let go. There's no saving that. Oh, that was a dramatic one. Kurang 4 minit lagi akan tamat bagi sesi latihan bebas yang kedua bagi CP125. Adib sekarang ini melakukan yang berada di atas Adi Putra Soekarno. Kerana Adib melakukan masa 44 saat. It's the fastest ever yang dilakukan oleh jentera 125 ini. Dan arah tsunami tempat yang ketiga Izan Iqmal, tempat yang keempat di hadapan Syamil Amsyah. At this point,
looking good untuk Izam Iqmal Izamli kerana dia berada di depan Syamil Amsyah. Maknanya dia tidak perlu untuk memberikan tekanan, dia hanya pengesahan saja rasanya dalam kategori ini, kerana perbezaan dua mata memisahkan kedua pelumba. Under 3 minutes left in this session. Every now and then it just seems like it gets a bit darker out there on track, but it's still staying dry for the free practice. This is the final free practice before we head into qualifying. You just have to wonder, will we get a wet qualifying or will it stay dry? Under 2 minutes left in this session now. Still Adi Barshad and Adi Putra at the top. The pairing for Majimoto working very, very well in this session together. Absolutely dominant form. Arashanami, he's in third. The rider has been on very, very good form for the past 3 rounds. Ya, nampak Adib dan Adi Putra kegantingan baru dalam City Water 5 yang mungkin Majimoto akan ketengahkan ke depan untuk tahun hadapan, seperti mereka pernah menguasai kategori ini bersama dengan Akid Aziz. Kali ini gandengan dua pelumba, Adib Arsyad, Mak Hisam dan Adib Tasukano. But as we're saying about this, Kari Ashraf Mahmud sampai telekan masa 44.944 saat untuk dia berada di tengah-tengah sandwich antara Adib dan juga Adib Putra Soekarno. Hairi Ashraf finding some pace with the Warapang team. Warapang have been a shadow of their former self. So it's good to see them slowly getting things together. Once upon a time, Warapang were the kings of the 1 to 5 category. There was almost no one better than them. This season, however, has been nearly a season to forget for Warapang. Just something that just hasn't gone right for them. Similar riders as well. We're talking about Hairi Ashraf as well, who's a seasoned rider in this class. And Shafiq Ezarik, who was a proper top contender once upon a time. Checker flag out now for the CB125 in the free practice 2. The next time that we see them, it will be qualifying. And if these 2 sessions from free practice are anything to go by, it does look like Adi Barshad and Adi Putra Soekarno will have a good result. So will Arshanami. Shama will be right in with them. Izam has been in the top 6. It just hasn't been as convincing as some would have expected. But again, Izam doesn't need to take a mega risk. He's got 24 points in the lead. Confirmation of results: Adi Barshad first and fastest, Hairi Ashraf second, third Adi Putra Soekarno, fourth is Arshanami, fifth is Shamil Amshar, sixth is Izam Iqmal, seventh Farid Hakimi, eighth is Farish Iqmal, ninth is Muhammad Harith Farhan, 10th is Arif Haris Haswat, 11th is Muhammad Akif Abdullah, 12th is Muhammad Alif Daniel, 13th Akil Danish Zuma Hadi, 14th Shafiq Ezarik, 15th is Khwarizmi Muhammad Nasir, 16th is Muhammad Danish Ahmad Zamro, 17th Emil Itzhar, 18th is Akil Daniel, 19th is Izam Hanafi, 20th is Aish Ishafi, 21st is Muhammad Hasik Hakimi, 22nd Muhammad Adi Putra Rahman, 23rd is Muhammad Alif Ashraf, and not setting a time in this session again is Lutfi Shah Narizman. 23 riders completing free practice 2. Next time we see them, it will be qualifying, and it is also now time for qualifying. So we're going to head to a short break. And
We'll be back with qualifying action for the final round of the 2025 season for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
Okey, kita sekarang nantikan sesi kelayakan yang pertama. Telah tamat semua sesi latihan. Sekarang kelayakan kita mulakan dengan Petronas Sprinter Pro M Cup dalam kumpulan A. Dalam kumpulan A ini, seperti yang kita ketahui bahawa perebutan kejuaraan masih lagi terbuka dalam kategori Petronas Sprinter Pro M Cup. 4 mata memisahkan Amirul Afiq, Ahmad Solihin dan Muhammad Fahmin Abdul Muttalib. So this is the race we waiting for esok, tapi kita lihat dulu kelayakan kerana mereka ada sesi kelayakan untuk menentukan kelayakan untuk ke saringan di sebelah pagi esok. Daripada saringan baru menentukan ke pengumuman akhir. Ada jauh laluan untuk Petronas Sprinter Pro M Cup ini. Dalam kumpulan A di sebelah pagi tadi, Muhammad Alif Aiman Tumiran melakukan masa yang terpantas dengan masa 47.346 saat. Muhammad Suhadi Ali Rahmat 47.380. Syafiq Nazrul 47.406. Fahmi Abdul Muttalib tempat keempat dengan 47.446. Ambeng Siang tempat kelima dengan 47.663. Dan batasan masa mereka mula dengan Alif Aiman Tumiran sekali lagi melakukan masa yang terpantas 46.942 saat. Nombor pertama melakukan masa di bawah 47 saat dalam sesi kelayakan ini. Hanya 10 minit saja masa diberikan untuk mereka. 46.942 saat catatan masanya. Tapi Fahmi Abdul Muttalib terpantas di set yang pertama. Dan kita nantikan catatan masa Fahmi Abdul Muttalib kerana set yang pertama dia lebih terpantas dengan masa 23.020 saat. Syafiq Nazrul naik tempat yang kedua sekarang 47.244. Fahmi naik tempat kedua dengan seksi di sektor yang kedua dia kehilangan masa. Fahmi tempat kedua dengan mencatat masa 47.7 106 saat. Oh, wah. That's a big one. That's a fast left-hander there. It's the second time we've seen someone lose it over there. This time it's a front end that's going away. So riders will have to ride with a bit of caution after the chicane there. It's going to ensure that they get the lines correctly and get the gas on at the correct moment. Get it out a bit too early and you run the risk of going wide and losing the front like that. Kekal Alif Aiman Tumiran, satu-satunya pelumba melakukan masa di bawah 47 saat. Suhadi turun tempat yang kelima, Hafinas tempat yang keenam, Ambeng Siang tempat keempat. Agak baik catatan masa kan Ambeng Siang dengan masa yang dilakukannya 47.663 sebelah pagi tadi. Sekarang dilakukan masa 47.244 saat. Wow, Alif Aiman Tumiran baru saja melakukan masa terpantas di sektor yang pertama. 22.004 saat. Ini catatan masa yang baik oleh Alif Aiman Tumiran, tetapi 46.578 oleh Muhammad Fahmin Abdul Muttalib. Naik di tempat yang pertama sekarang ini. Yeah, that's what we expected from Fahmin. He's been on form, but just on the last race at DNF, which bucked his progress a little bit. Only 4 points now is what he has to catch up with. But Fahmin, with how well he's performed, you could expect him to really put in a good fight. He's done exactly that. The bike as well working exactly the way he wants it to work. That's really been the point of difference for Fahmin between himself and Amr Al-Afiq. Amr Al-Afiq, of course, has had a great season after they got the suspension rules sorted. It's just been a bit of a up and down roller coaster ride for Amr Al-Afiq. Ya, macam Ambeng Siang kerana Ambeng Siang melakukan masa ketiga terpantas sekarang 47.143 saat. Syafiq Nazrul Abdullah tempat yang keempat, Suhadi Ali Rahmat tempat yang kelima. Fahmin kekal di atas 46.538 saat. 46.828 oleh Syafiq Nazrul.
untuk naik tempat yang kedua, menolak Alif Aiman Temiran tempat yang ketiga. So, ada 3 pelumba yang telah melakukan masa 46 saat sekarang ini. 46 46.828 oleh Syafiq Abdullah tadi pada lap yang ke-7. Yeah, right. It is very impressive for Ang Beng Siang. This is the highest we've seen him in any session. So, Ang Beng Siang finally has arrived. Alif Aiman Temiran. Dan nantikan di mana siapa yang akan masa lebih baik lagi. Zuhadi bagi catatan masa terbaik peribadinya 47.329 saat. Alif Aiman Temiran fastest in sector 1 sekarang. Baik, nombor 66 Alif Aiman Temiran melakukan masa 42.833 saat. Kita bersama dengan Alif Aiman Temiran sekarang ini di sektor yang kedua, clear di hadapannya untuk melakukan catatan masa yang terpantas. Nombor dari Johor ini akan cuba untuk kembali naik ke atas. Dia lakukan masa 46.693, tapi sewaktu kita menyaksikan Alif Aiman Temiran, kita ada Fahmin Abdul Muttalib dengan melakukan masa 46.490 saat. Fahmin yang bagi catatan masanya tadi 46.576, dia lakukan pada lap yang ke-8 46.490 saat. Tadi pada lap yang ke-5 46.578 saat. Alif Aiman Temiran juga yang berjaya membagi catatan masanya 46.693 saat pada lap yang ke-8. Ang Beng Siang 47.143 saat, hampir-hampir turun di bawah 47 saat sekarang oleh Ang Beng Siang. Amin Abdul Muttalib di hadapan. Termasuk di 2 minit yang terakhir, Afinas Muhammad Ali, Suadi Rahman 6 dan 7. Kita bersama dengan nombor 36 sekarang, Fahmin Abdul Muttalib. Bagaimana catatan masa Fahmin Abdul Muttalib? Sekarang kedudukannya di atas, kelayakan bagi Pro M ini. Ang Beng Siang lakukan 47.143 saat di tempat yang keempat. Dan yang katakan tadi, the best so far for Ang Beng Siang. Mana-mana sesi pun dia berjaya melakukan masa yang terbaik sekarang ini untuk Ang Beng Siang. Terbaik peribadi pada sektor pertama. This is good untuk Ang Beng Siang. Cuba untuk bagi kedudukannya. Di sektor yang kedua sekarang Ang Beng Siang untuk laju untuk sampai, tapi sektor yang Ang Beng Siang naik tempat yang kedua, dia terpantas. Di sektor yang kedua Ang Beng Siang lakukan masa 46.675 saat. What have they found in the past few hours? This is an impressive improvement for Ang Beng Siang. This is a mega improvement. Something has clicked. They've unlocked everything that Ang Beng Siang has needed. And he's going faster in sector 1. He's going quicker. He's going to try and close that gap down even further to Fahmin. And he might even do one better. We follow Ang Beng Siang now, the number 20. Gets the slipstream as well. I'll tell you what, Ang Beng Siang might just qualify on pole. He gets another pocketed slipstream right behind the number 50 of Arsuresh Rajamanikam. He gets past as well. Ang Beng Siang now, just another turn to go. Comes around, it doesn't make it. Just missed out there in sector 2. Although he is on another lap by the looks of it. He hasn't taken the checkered flag, I think. Yeah, I think, he has another lap. Ang Beng Siang's on another lap. Ang Beng Siang might just give another sprite. He's improved again in sector 1. A really quick sector 1 from Ang Beng Siang. This one's not done yet. There goes Zaki Ahmad across. Where's Ang Beng Siang on track? Love to see how he's doing. I think that's him there coming off. Has he done it? 46.9 on that time. But nevertheless, into this top 2 for Ang Beng Siang. This is a mega improvement from Ang Beng Siang. The only thing left is for Mamun Loon to step up to the plate as well, and it'll be lovely to see, because Mamun Loon's another one who's super talented since back in the day, racing against the likes of many legends
Fahmi Abdul Muttalib qualifies on top. He will start from pole for the heat later on tomorrow. Ang Beng Siang, a mega improvement for the number 20, up into second. Alif Aiman Tumiran in third. Fourth is Shafiq Nasrul. Fifth, Adam Mukris Sharum. Good qualifying as well from Adam Mukris. Sixth is Nur Ahmad Faris. Seventh is Muhammad Hafinas. Eighth is Suhadi Ali Rahman. That completely skipped past our eyes. Suhadi did not having a good qualifying. Zaki Zamri in 9th. 10th is Evan Nordin. 11th, Azrul Effendi. 12th is Mutakin Madin. 13th, Azri Haris Abdul Fatah. 14th is Raja Nasreen Raja Aswan. Mawun Looney 15th. 16th is Muhammad Fazli Mahmud. 17th is Nur Fakhrul Adam Nur Farizal. 18th is R. Suresh Raja Manikam. That's one qualifying done. We're going to head to short break and there's more qualifying action coming up right after this.
Sprinter Prime Cup B pula 10 minit masa diberikan untuk mereka. Kumpulan pertama yang kita saksikan. Dan kumpulan yang kedua catatan Amirul Afiq yang terpantas 47.1. Tadi kita ada 46 saat yang dilakukan. Jadi 46.1 Amirul Afiq ini pun sudah hampir dengan catatan yang pertama kan tadi Eng Wei Xiang yang kita saksikan sekarang. Ahmad Anan Eng Wei Xiang 63. .9.0, tapi kita lihat Amirul Afiq lakukan sektor pertama 22.881 saat. Amirul Afiq terpantas di sektor. Ada seorang pelumba yang dia okey, tapi macam mana keadaan jentera motosikal untuk dia nak meneruskan kembali sesi kelayakan. 52 Amirul Afiq. Kalau tadi lakukan masa 46.632 saat masa Amirul Afiq. Ini adalah catatan terpantas kompetitif yang pertama yang akan dikejar oleh lain-lain pelumba yang dilakukan oleh Amirul Afiq. Shafiq Ashraf was the fastest after the free practice session with a 46.910. We've already gone better, 46.6 by Amirul Afiq. So Amirul Afiq has unlocked something in comparison to Shafiq Ashraf. He's yet to respond with a faster time. Shafiq Ashraf has gone second with a 47.020, but it's not going to be enough as of right now. 5 minutes remaining in qualifying for the qualifying session for the Petronas Mam Cup in the B grouping. Amirul Afiq has gone faster in sector 1. Let's good look at Eng Wei Xiang, otherwise known as Tony. He's come in as a replacement rider under the two wheels outfits, and he's still getting used to the bike. He's actually one of my teammates in racing as well, Eng Wei Xiang. So it's good to see him back in Cubprix. He made an appearance last season as well as a wildcard in the Pro-Am Cup in Tangkak. And so Amir Ashraf has done decently. Amirul Afiq has gone 46.324, and he's going even faster now in sector 1. They have found something for Amirul Afiq. Yeah. In fact, ramai juga pelumba yang found something kerana catatan masa mereka yang nampak jauh lebih baik daripada sebelum ini dan juga dalam perlombaan ini lebih baik pada sebelah pagi tadi. One thing for sure is that the track condition is better than this morning. It's great, in fact, untuk grip tayar mereka. So that's why mereka melakukan masa yang jauh lebih baik lagi. We have Amirul Afiq and Amir Ashraf melakukan masa di bawah 47 saat, 46.324, 46.946 saat, dengan Shafiq Ashraf Ahmad Zamzam tempat yang ketiga. So that's the time yang dikejar. Just looking at some of the improvements. Looking at Eng Wei Xiang, he's gone half a second faster than he was in free practice. Amirul Afiq has gone a whole 0.8, nearly 0.8 faster than he was in free practice. So everyone finding chunks of improvements here and there. Dia lagi masa setelah pagi tadi Shafiq Ashraf Ahmad Zamzam yang melakukan masa 46.910. The only rider ke masa di bawah 47 saat. Sekarang Shafiq Ashraf Ahmad Zamzam masih belum dapat melakukan masa di bawah 47 saat. Masa dia 47.020 saat. That's the best catatan masa lakukan oleh Shafiq Ashraf. Sementara Amirul Afiq dan Amir Ashraf telah melakukan masa di bawah 47 saat.
Itu catatan masa yang dilakukan sekarang ini di Lita. 52 adalah Amirul Afiq Ahmad Solihin, fastest lap yang dia lakukan 46.324 saat oleh Amirul Afiq. Kita lihat berapa catatan masa ini. Sektor pertama dia terpantas. Scored 1.131 faster in sector 1. This is the response Amirul Afiq has needed. I'm trying to look at, I'm trying to remember what Famin's time was earlier, because that's the one that we're looking at. Yeah. Oh, 46.110. Amirul Afiq 0.8 clear of second. If memory serves me well, Famin was doing around mid 46. Yeah, I think so. So this will put Amirul Afiq a step above, and that is what he needs right now. We know Famin is going to enter this round very strongly, and he has done so already. It's up to Amirul Afiq to become even stronger. Because remember, if Famin wins and Amirul Afiq is second, Famin will be the champion. As long as Amirul Afiq is ahead of Famin, he will be the champion. And of course, there's a lot of other mathematical formulas that would depict who would be in what position and who would end up the champion, but that would be the most basic one. You win and you're in. It's simple for both riders. This is quite a remarkable session coming in from Amirul Afiq, and he's going even faster in sector 1. He's only gone better. Ya, tadi kata pantas di Lita, kami Abdul Talib 46.490 saat. So mid 46 itulah masa yang dilakukan oleh kami Abdul Talib. Now we have low 46 Amirul Afiq lakukan, dan dia the fastest di sektor yang pertama. Oh, 46.058. Wow. He's knocking on the door of a 45. Amirul Afiq is in a league of his own right now. Catatan masa Amirul Afiq sekarang ni, itu pun di sektor yang kedua tadi mungkin ada sedikit gangguan. Dia tidak dapat melakukan masa yang terpantas. Tapi dia tidak keluar checker flag sekarang, dan Amirul Afiq adalah perubahan yang terpantas di Lita. 46.058 saat. 46.619 oleh Syafiq Ashraf. 46.1446 oleh Amir Ashraf Ahmad Azman. So 30 melakukan bawah 47 saat. What a remarkable session this has been for Amirul Afiq. He needed to respond after Famin's session, and he has done so in dominant fashion. Wind is picking up around Iskandar Putri, but this is the confirmation of the qualifying results for the Petronas Mam Cup in the B grouping. Amirul Afiq, the championship leader by 4 points, is in first and pole position for the heat tomorrow morning. Shafiq Ashraf in second, third is Amir Ashraf, fourth Ahmad Shamil Akmal, fifth is Sani Irfan, sixth is Zulhilmi Yazid, seventh Harith Rosmaza, eighth is Muhammad Khuzaini Mahmud, ninth is Muhammad Hanafi Kamaruddin, 10th is Danish Hakimi Mahari, 11th is Muhammad Yus Daniel Hakim, 12th Fakrul Nabil, 13th Muhammad Arfiq Hilman, 14th is Muhammad Danish Fitri Aimizam, 15th Karol Zawir Karol Fauzi. 16th is Engwei Shang, and in 17th is Fakrul Fikri Abdullah. So that's both qualifying to the Petronas Mam Cup done and dusted. We're going to head to a recap, and we'll be back with more qualifying action from Iskandar Putri Johor for the final round of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix.
dreams. RXX nyata teruja. Okey, kita seketika bersama di studio sebelum kita kembali melihatkan aksi-aksi di Lita dan bersama saya dengan Daniel hari ini ada juara baru. Bagi dalam kategori Wira KBS, Akif Abdullah. Akif, selamat datang ke studio. So, macam mana rasa jadi champion? Okey ke? Okey lah. Semua okey. Semua okey. So, cuba cerita sikit mengenai musim ni dulu. Kita sembang sempoi lah kan, tak payahlah nak ni serius sangat. Tahun ni saya punya target pada awal tu memang nak jadi champion lah. Okay. Sebab tahun lepas saya terlepas peluang untuk champion tu. Tapi tahun lepas saya punya confident tak tinggi macam tahun ni. Tahun lepas saya cuba nak ambil pengalaman sebab dari saya champion Wamek, lepas tu terus ke Wira. So tahun lepas saya punya confident tak macam tahun ni lah. Tahun lepas saya nak ambil pengalaman. Tapi saya punya confident pun dah ada dekat situ. So tahun ni lebih confident lagi lah dari tahun lepas. Dan alhamdulillah dapat jadi juara pada tahun ni. So saya nak tanya, masa dekat Penang kan, masa dah tahu dah okey, dah champion, lepas checker fly kan, dalam helmet tu apa emotion yang Akif ada masa tu? Ada menangis? Kami tak nampak Menangis ke? Macam-macam lah. Jerit Allah buat semua jerit lah. Yang tak boleh cakap semua saya cakap lah. Saya nak menangis pun tak jadi menangis semua tu. Tengok Akif punya rekod tahun ni kan, sekali ya tak naik podium first race. Tu pun nombor 4 kot kan. Lepas tu menang, tu nombor 2, menang, nombor 2. Kalau tengok kan pencabar bukannya mudah-mudah lah, especially Betul. Faris Putra kan yang tahun lepas yang champion. Jadi apa yang kelebihan yang ada pada Akif tahun ni? Bukan nak kata tahun lepas tak bagus ke apa, tapi tahun lepas pun dia fight juga mula-mula kan. Betul. So jadi apa yang kelebihan yang ada pada Akif? Kat motor ke? Kat Akif ke? Saya ambil pengalaman pada tahun lepas lah. Tahun lepas saya kalah dari segi saya punya strategi saya, fitness saya kalah. Saya jujur lah, yang tu fitness saya memang kalah tahun lepas. Banyak benda kekurangan saya pada tahun lepas. So saya cuba ambil benda tu untuk saya ubah lagi. Ubah untuk tahun ni. Alhamdulillah bila saya dah usaha saya tu saya tercapai juga apa yang saya nak. Dan kami punya team pun bukan main race untuk skor-skor. Dia team pun banyak bertunggu lumus buat ni buat tu sampai 5-6 pagi buat motor lagi untuk nak siapkan untuk race untuk saya punya championship. Banyak perubahan lah pada jentera kami pada tahun ni berbanding tahun lepas. Saya pun banyak perubahan saya buat dari segi training, fitness, fizikal saya. Itulah. Banyak tengok pada motor juga. Tim KC ni kita dah perhati dah berapa tahun dah tau. Bukan tahun ni saja lah. Tahun lepas, tahun sebelum tu pun dia nampak peningkatan dia kan. Apa rahsia tim ni dia nampak memang dia maintain. Kalau ada tim ni dia bagus season ni, tahun depan hilang lah. Tapi ini dia maintain naik. Kami punya sebagai rider lah apa rasa. Kami punya chip ni boleh katakan dia ni
bukan saja tumpu dekat kat rider macam ni. Dia dekat motor tu dia kelebihan dia ni memang dia dekat motor. Dia memang 100% dia untuk dekat motor. Sanggup buang duit ni untuk benda-benda yang bagus untuk kami dapat race. Dan yang tu ialah dia punya kelebihan dia ni. Dia memang kalau dekat motor ni memang dia betul-betul bertungku lumus lah dia ni. Okay, so hari tu kan Akif ada wildcard dalam Talent Cup. Oh So ya. Akif menang. Ha. Apa yang Akif jumpa untuk pusingan tu yang Akif berjaya untuk menang macam tu dalam wildcard? Sebab tahun ni itu first time yang Akif masuk. So macam mana tiba-tiba Akif masuk je pam terus dapat menang? Kalau saya memang ready untuk race untuk race TTC tu memang ready lah. Tapi nak cakap sebab saya ready mungkin tahun sebelum tahun lepas saya dah bawa, tapi best result hanya nombor 4. Tapi tahun ni saya kalau yang saya cakap sampai tu memang terus dah confident lah. Cuma kalau sebelum tu saya ada training atau apa mungkin lebih race 2 tu mungkin saya lebih okey kot. Sebab keputusan tu mengejut. Cakap tiba-tiba race talent Cup World Cup. Saya macam saya macam dari segi diri macam fitness saya ada prepare, tapi training motor tu tak, memang tak ada. Saya macam PP tu okey, aku confident aku memang untuk menang. Sebab lain kan kalau kita banding prototype punya bike macam NSF tu dengan motor yang production, chassis dia memang lain kan kalau cara bawa lain. semua. Memang lain. Apa beza dia actually? Dia punya feeling tu. Dia satu dia rendah. Dia punya power tu memang sangat lain lah berbanding saya bawa CBR RS-WK kan. Memang sangat lain lah. Dia punya handling, suspension dan mungkin power engine lah banyak. Okey, balik kepada Cubprix. Tiba-tiba orang tengok untuk race ni Akif memang tak ada dekat Wira. Dah bawa 125 kan? Tadi. So macam mana rasa first time bawa motor tu? Bukanlah first time, tapi first time dalam racing lah. Okey. Tapi saya dapat peluang ni untuk last round saya bawa 125 ni. Saya ambil pengalaman untuk tahun depan untuk saya get ready nak fight dalam kategori ni. So boleh dikatakan dah confirm lah next year kita akan nampak Akif 125 dengan KC. Okay. So selain dari Cubprix, apa future plans kan untuk Akif? Sebab Akif dah juara Wira, kita dah nampak dah Akif konsisten daripada tahun lepas. Nak fight tahun lepas, tahun ni champion. So what's next untuk Akif? Plan untuk selebih untuk lanjut saya tak tahu lah. Yang tu Honda punya plan untuk saya masih tak boleh cakap lah. Masih tak boleh nak cakap lah. Saya pun tak tahu apa plan Honda untuk saya. So saya harap saya boleh dapat teruskan saya punya perjuangan ni lebih jauh lah. Tengok pada gap Akif satu saat belakang Adib. Kalau ini ke dalam masa FP2 tadilah, FP1 pun lebih kurang tu jugalah. So macam mana qualify, boleh tak nak padamkan? InsyaAllah. Sebab saya setiap kali saya main race ni memang confidence saya tu lebih saya punya confidence setiap main race. Saya punya confidence tu memang letak 100% untuk mana-mana race. Tak kisah, saya mesti letak 100% untuk saya podium. Tak kisahlah walaupun dia ni champion. Saya ikut saya punya apa saya nak buat. Okey, saya punya ni je lah. So mungkin tadi FP tu ada problem sikit dekat jentera saya. So qualifying mungkin boleh kot. InsyaAllah. Okey, kami akan tengok tak lagi boleh tak boleh. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak Hakim. Terima kasih. Tahniah sekali lagi, tahniah atas kejuaraan. Terima kasih. Okey, insya-Allah tahun depan kita tengok macam mana pula 125. Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih, good luck. Okey, kita berikan tumpuan dan terus sambungkan tumpuan kepada CP150 yang sedang berlangsung sekarang ini.
Ini adalah sesi kelayakan yang pentingnya adalah untuk mereka mencari tempat 10 pelumba yang teratas untuk melakukan diri ke Super Pole yang akan berlangsung esok. Tapi macam mana yang kita cakap tadi bahawa dengan keadaan cuaca yang tidak menentu kebelakangan ini, jadi kedudukan ini mungkin menentukan kedudukan di petak permulaan perlumbaan mereka. Ketinggalan 8 minit lagi masa untuk mereka dalam sesi kelayakan ini. Tadi kita cakap macam mana tak nampak Kasma. Sekarang Kasma berada di atas. Nazrul Izzat telah pun memadamkan catatan masanya 43.177 saat, dan the best time untuk Nazrul Izzat Muhammad Baudin yang sekarang ini berada di hadapan. Dua pelumba maju, Nazrul Izzat dan Kasma. Akid baru naik atas Afif. I was saying that the two maju motor in front. Now the two CKJs just set the fastest time. Akid Aziz dan Ahmad Afif Amran. It's 42.938 seconds. We have dropped into the 42s now. Yeah. And it's once again Akid Aziz, the rider who was so dominant last season. And this is where he sealed the championship as well, Akid Aziz. Yes. This is brilliant from him. 42.938 for Akid Aziz. Both CKJ riders at the front. Nazrul Izzat, once again, Nazrul Izzat. He's just come back from injury. He's only just spent a month and a bit on recovery. He's come back. And he's already putting in some fantastic times with Maju Motor. This is a proper comeback weekend for Nazrul Izzat. And he's putting on an absolute show. Yeah, I think that catatan masa yang ditunjukkan oleh pelumba juga sekarang ini jauh lebih baik daripada yang mereka lakukan sebelum ini tadi. So you still have 7 minutes to go. Ada 7 minit lagi masa untuk pada sesi kelayakan ini dalam CP 150 in FP2. Okey, saya nak tengok catatan masa 43.038 oleh Akid Aziz. That's the fastest time tadi. But we have Akid lakukan 42.938 saat sekarang ini. And Kasma baru memintas Afif dengan masa 43.015. So we do have one rider now below 43 seconds. Yeah, it was Azrai that was looking at it earlier on as well as Afif. Now Akid has finally done it, and Kasma breaking up the CKJ party at the front. So it's a sandwich between Akid and Afif for Kasma. Kita lihat pada catatan pelumba, dua pelumba yang tidak keluar. Kasma is down to 42.958. So we have two riders down to 42s. The gap is 0.020 between Akid and Kasma. Yep, we have Kasma dan juga Akid, kedua-duanya melakukan masa 42 saat, 42.938, 42.958 saat, hanya 0.020 saat saja memisahkan kedua-dua pelumba. I want to say just now that we don't have Adib Rosli and Azra Hakim Anwar. We do hope that he's okay for the race tomorrow. And as we saw in FP2 just now, kan? Azra crashed towards the end. Yeah, right at the end. Right at the end. 42.892 now by Afif. By Afif. Who else? Who else would it be to spoil the party at the top but Afif? We were talking about Akid and Kasma. Suddenly Afif lakukan 42.892 saat. Stop that, Afif. Stop it. Every time that we think someone's about to stop the party for Afif, he comes and takes it back. This is why he's the champion. This is why he holds the most titles in CP150. Unbelievable, Afif Amran. Seperti yang kita lihat, as you can see, track condition is superb untuk pelumpaan. Keadaan memang sesuai dan cengkaman di track juga bagus. Di catatan masa mereka juga semakin baik sekarang ini. We do have Afif melakukan masa 42.892 saat dengan Akid Aziz 42.938 saat, Kasma 42.958 saat. I don't know.
berapa jauh, berapa turun, bawah lagi catatan masa. How low that how fast the rider can do. Afif dengan 42.8 yang dilakukannya sekarang. Masa tinggal lagi di bawah 4 minit akan tamat. But tidak ada pelumba yang melakukan masa terbaik. But we have Edi Fitri terbaik peribadi, Faris Hafiz terbaik peribadi, Iqbal Abdul Malik terbaik peribadi, Haris Haziq terbaik peribadi. Tapi di atas tidak ada pelumba yang melakukan masa lebih baik lagi. We have to wait until the end to make sure catatan masa dapat dikekal ataupun tidak. But top 10 yang akan melihatkan diri ke Super Bowl esok adalah Afif Amran, Akid Aziz, Kasmar Daniel, Nazrul Izzat, Faiz Zakri Zabri, Helmi Azman, Ahmad Darwish, Idil Fitri Mahadi, Faris Hafiz dan Charul Shazras, Charul Yuzi. That's a top 10 buat masa ini. Kedudukan yang bahaya untuk Charul Shazras dan Faris Hafiz tempat ke-9 dan tempat yang ke-10. Because Daniel Syami juga melakukan masa baik, Iqbal Amri juga boleh melakukan masa yang baik sekarang. And dengan masa baki 3 minit lagi akan tamat. Itu dia dua pelumba yang kita tekan. Nazrul Izzat, Mabaudin dan juga Charul Shazras, Charul Yuzi. Yang perlahan sedikit memberikan laluan kepada Nazrul Izzat yang baru pulih dari kecederaan. Seminggu saja masa untuk dia bersedia dan dia telah lakukan masa yang keempat terpantas setakat ini. We have 2 CKJs, 2 maju motor, 1, 2, 3, 4. Yeah, okay, with the 42.93, Kasmar 42.958. Afif at the top, Nazrul Izzat in 4th. Faris Hafiz improves up into 5th. Faiz Zakri is improving through Sector 1. He's currently sitting in 6th. Helmi Asman, who had a good morning with the 2 free practices, but unable to really put a strong lap time in now. Dennis Shami taking small amounts out of his time every other lap. He's currently sitting in 10th, so Dennis Shami will be the 10th rider in the Super Bowl top 10 if the checkered flag were to come out right now. Shazra is just sitting right out of it in 11th. Darwish in 9th for this Sherman UZ Racing team. Lebih kurang 1 minit lebih sedikit saja dia akan tamat. Kita tak nampak catatan masa yang lebih baik dilakukan. Dia timing page tidak ada warna purple yang menunjukkan catatan yang terpantas. We do have terbaik peribadi oleh Charul Shazras untuk mengekalkan kedudukannya di tempat yang ke-10. Yeah, he's pushed Dennis Shami down to 11, so Dennis Shami now might miss out from Super Bowl. He has a minute to respond. There's not much time left. Shazras sekali lagi lakukan masa terbaik peribadinya. Maybe dia nak lonjakkan dirinya kerana dia berkedudukan sebab 10 tidak begitu selamat lagi untuk Shazras. Dan Syami sentiasa mengetuk pintu untuk berada di atas catatan masa terbaik peribadi di sektor pertama, tapi lebih perlahan daripada Shazras. Shazras catatan masanya lebih baik lagi. Less than 30 second to go untuk mereka cuba. I don't think di atas nampaknya settle dengan Afif Amran, Akid Aziz, Kasmar Daniel. Oh, Helmi's on a good first sector, so Helmi's improving now. Shazras and Dennis Shami, they're on their final laps. Dennis Shami doesn't improve on the first sector for himself, so he'll have to go for a mega second sector if he wants to go ahead of Shazras. Helmi's come across and he does have another lap coming in. Kasmar's build from this one. So it could be a final push from Helmi Asman to try and find something better, but he is safe for a Super Bowl position as it stands. Daniel Shami comes across and takes the check flag. He doesn't improve, so Daniel Shami misses out from Super Bowl. And by the looks of it, no one else is going to contest the top 10. Yeah. Helmi Asman now goes faster through Sector 1. Will Sector 2 be satisfactory for Helmi Asman? Should be coming across the line any time now. There goes Helmi Asman across the line. 43.5 on that occasion, so that's not enough for an improvement.
the results for the qualifying the CB150 category. Ahmad Abid Famran, the 2025 champion in first. Second is Akid Aziz, his teammate. Third, Kasman Daniel. Fourth, Nazirul Izan. Fifth is Faiz Zakri Sabri. Sixth is Faris Hafiz. Seventh is Idul Fitri Mahadi. Eighth is Helmi Azman. Ninth is Ahmad Darwish Ahmad Sahir. And completing the top 10 for Super Bowl, Sharul Shashras Sharul Yuzi. 11th is Daniel Shami. He just misses out. Iqbal Amri in 12th. 13th is Abdullah Koyum Abdul Razak. 14th is Muhammad Hasim Muhammad Farouz. 15th is Ayman Muhammad Hafiz. 16th is Muhammad Muzakir. 17th Amirul Arif Musa. 18th is Afizat Supat. 19th is Harith Hazik Zamri. 20th is Afizi Supat. 21st is Imam Fahmi Sinin. 22nd is Irfan Haikal Amidi. Another dismal session from Irfan, unfortunately. And both not setting a time. Arif Rosli with a technical issue early on. Azroy, we really wish a speedy recovery to him. We don't know exactly the extent of his injury, but it was 2 crashes, one in free practice 1 and the worser one in free practice 2, getting stretchered off. So speedy recovery to Azroy. Nevertheless, qualifying down for CP150. We're going to head to a recap and we'll be right back with more qualifying action from Iskandar Putri Johor. Afif berjaya melakukan syaratan masa yang terpantas hari ini dan kita lihat keadaan cuaca di Taman Medini ni pun panas juga kan. Dan ada perubahan sedikit ke dekat kawasan track and macam mana setup untuk hari ini? Okey, apa pun syukur Alhamdulillah untuk minggu ni permulaan yang baik pada hari ini untuk saya. Kalau kita lihat pada sebelah pagi tadi cuaca mendung dan track keadaan basah, so kita tak dapat setup yang terbaik. Cuma pada Prestige 2 tu kita dah dapat step untuk setup motor di dry condition. So apa yang kita bincang dengan team dan setup segi handling dah berjaya dan syukur Alhamdulillah saya dapat pole pada hari ini dan tidak lupa pada teammate saya pun memang strong hari ini. Mungkin saya dapat slip string dia untuk dapatkan fastest time tadi. So apa pun kita tengok pada esok macam mana. Okay, terima kasih Afif. Minuman yang baik seperti ini jangan dilepaskan.
Produk ni nampak expensive. Menarik. Sebelum ni tak ada yang ada kepala rimau. So dia tak manis sangat. Rasa yang menyegarkan. Masa-masa manis boleh awak hilang ngantuk ini. Sebagai minuman sampingan semasa kita konvoi ataupun drive dalam perjalanan yang jauh. Air daripada semalam daripada Kedah. Okey, daripada Kedah so tak tidur. So ni salah satu energi lah bagi saya. Ini akan pasti. Oh, memang kita repeat ini. Memang kena repeat. Mana-mana memang kena repeat. Okay, Ranger Rimau. Kita kembali semula ke studio. Kita nak tunggu ke sesi seterusnya. Dan tadi kita dengan Akif, sekarang ni kita ada seorang tetamu, Abang handsome kat tengah kita ni, Jasman Syaraf, Market Representative Special Event FNN Johor Bahru. Selamat datang ke studio bang, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Baik cuaca pun baik hari ni bang. Alhamdulillah sangat baik hari ni. Takut juga hujan. Dah pagi tadi hujan dah suspend juga bang. Tapi sekarang nampak cuaca okey kan. Ya, so harap-harap sampai besok lah. Kan, nak tengok race kan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Okey. Okey, Abang Jasman ni dia daripada FNN dan nak cerita tentang produk Ranger Rimau. Mungkin ramai yang tahu Ranger Rimau ni, mungkin ramai juga yang nak tahu tentang produk ni. Jadi apa kelebihan tentang Ranger Rimau ni bang? Okey, sebenarnya Ranger Rimau ni merupakan satu produk keluaran FNN di mana ia merupakan minuman tenaga. Okey, minuman tenaga yang mengandungi vitamin C, B3, B6 dan untuk energi tenaga yang kita gunakan setiap hari lah. Ianya bagus untuk kita minum. Terutama untuk aktiviti-aktiviti lasak ataupun permotoran. Sangat bagus lah. Memang sangat bagus. Dia ada satu minuman tenaga lah daripada FNN yang ada vitamin vitamin tertentu yang boleh bantu untuk menyegarkan badan lah tentu. Betul. Ya, betul. Okey. Alright. Right, so soalan saya, mengapa Ranger Rimau berkolaborasi dengan Petronas Cubprix dan apa matlamat yang ingin dicapai? Okey, seperti yang kita sedia maklum, sebenarnya kejuaraan Petronas Cubprix Malaysia ni merupakan mempunyai reputasi yang sangat luar biasa, di mana satu-satunya perlumbaan yang tertua di Malaysia, dan ia mempunyai penggemar yang begitu ramai di Malaysia. Jadi kita tak heranlah justru dengan itu Ranger Rimau merupakan satu platform terbaik untuk kita maksudnya bekerjasama ataupun menjadi sebahagian daripada rakan kejuaraan untuk sukan yang berprestij ini. Untuk makluman menerusi kolaborasi ini, sebenarnya Ranger Rimau telah berjaya memperkenalkan minuman bertenaga kepada para peminat aktiviti pemotoran, di mana ia berupaya membantu menambahkan tenaga ataupun kesegaran di kalangan para peserta. Selain daripada minuman bertenaga Ranger, kami juga di FNN kita ada produk 100+ dan Ice Mountain yang kita berikan kepada para kru, marshal dan para media lah yang bekerja dalam Cubprix. Terima kasih. Okey. Kita nak cakap sikit. Tadi kata sertai Cubprix ni sebabkan banyak aktiviti yang ada kat Cubprix ni boleh sertaikan. Jadi apa aktiviti atau program khas yang ada buat oleh Ranger Rimau untuk pengunjung yang setiap 10 round ni, apa yang disediakan?
Okey, Terutama kat sini lah, pasal besok orang boleh datang dekat lagi sini. kan? Okey, kalau dekat sini para peserta boleh datang ke kemah promosi ranger kami. Okey. Mereka berpeluang menikmati minuman tenaga ranger ataupun turut serta dalam ekonomi dalam aktiviti kami, di mana di booth kami menyediakan pelbagai promosi terbaik dengan harga terbaik, dan kita ada juga minuman untuk anda cubalah. Yang mana tak pernah merasa, tak kenal apa itu ranger rimau, boleh cuba datang ke booth kami lah. Okay? Dan satu lagi, pengunjung boleh membeli produk di booth kami, di mana kita ada berbagai banyak promosi dan combo price yang terbaik untuk kita berikan kepada mereka. Okay. Di samping itu juga kita ada premium ataupun hadiah-hadiah yang kita berikan kepada para pengunjung, seperti pelindung leher, sarung tangan dan keychain. Yang special untuk daripada ranger rimau. Dia untuk pengunjung datang kan. Ya, betul. Ya, betul. Boleh beli dan boleh menang. Boleh beli dan menang. Kita ada aktiviti-aktiviti game macam catch and win lah. Boleh tangkap stick dan dapatkan hadiah daripada staff kami. Okey. Okay, last itu soalan saya. So di mana ranger rimau kita boleh dapat kalau dekat pasaran? Okey, sangat mudah. Sebenarnya ranger rimau ni dah ada di mana-mana sekarang ni. Di mana kedai-kedai Petronas ataupun Speedmart, 99 Speedmart ataupun KK Mart ataupun mana-mana kedai yang berhampiran dengan anda sekarang, dah boleh dapat sekarang. Sebenarnya semua dah ada. Okey. Boleh dapat dekat mana-mana lah. Kat mana-mana sekarang. Semua cari senang, tak susah. Betul, sangat setuju. Last sekali nak tanya, ada apa-apa aktiviti yang dilakukan yang nak dikongsi? Tadi kita tengok naik motor lah dan ada aktiviti lain dibuat kan? Ya, buat masa ni untuk beberapa hari ni kita ada aktiviti dekat luar. Selain daripada dekat booth jualan, dekat luar pun kita ada aktiviti di mana kita ada roving truck. Roving truck ni di mana kita akan pergi ke satu-satu lokasi untuk membuat promosi ataupun jualan, ataupun kita akan datang ke tempat para pengunjung yang boleh cuba, yang nak cuba air ranger rimau ni. Tempat-tempat tersebut mungkin tempat-tempat agak crowded sikit lah. Mungkin macam semalam mungkin kita ada dekat area sini juga, area Iskandar ni. Dan kita ada buat aktiviti sampling dan jualan lah, termasuk jualan. Okey, baik. Terima kasih Encik Jasman Tiara, Market Representative Special Event FNN Johor Bahru, bersama kami dan beri penerangan pada kita semua, pada anda. Boleh dapatkan di ranger rimau ni di mana kedai-kedai berdekatan. Atau datang terus je dekat sini. Yang dekat-dekat tu datang dekat Iskandar Puteri ni, boleh pergi kat booth. Boleh datang kat booth. Okey, abang, 2 hari ya. Hari ni dengan besok, jangan lupa tak datang. Okey, alright. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Perasaan saya agak gembira mendapatkan poster pada qualify ini, dan nak terima kasih kepada bos saya, coach saya, manager saya, kru-kru mekanik saya untuk siapkan jeta saya dengan baik, dan saya akan cuba pada shot besok. Okey, terima kasih. Okey, kembali semula ke studio dengan tetamu seterusnya dengan kita pada hari ini. Kita ada dua tetamu, dua gentleman sebelah saya ni, Mr. Chris Low, Marketing Manager of RK, dan Cik Kamarul, Marketing Executive untuk RK. Selamat datang ke studio kami. Ini wakil RK ni, barang-barang RK ada kat depan. Okey, first kita nak tanya soalan. Ramai orang tahu, dengar RK, kan? Nampak RK here, RK there, mana-mana ada RK. Tapi sebenarnya, apa maksud RK ni ya? Okey, RK sebenarnya RK itu kita dah tahu jenama RK itu jenama daripada Jepun, tapi sebenarnya nama RK itu tak ada kaitan langsung dengan bahasa Jepun. So sebenarnya dia kembali kepada sejarah dulu di mana wakilan kita daripada RK dari Jepun telah melawati ke Jerman pada masa tu yang waktu dia pesat membangun pasar industri mereka. So dari sana mereka telah belajar macam mana nak buat rantai. So dari sana mereka pun namakan barang mereka sebagai Roland Kit dalam bahasa Jerman sebenarnya, dan dipendekkan jadi RK. Ya, ya. I see. Maksudnya roller. Maksudnya roller chain ya. Itu maksud RK sebenarnya. Ya, betul. Okey, boleh ceritakan sikit kat kita apa barangan-barangan yang ada dengan RK ni? Ya, Cik Kaparul. Soalan apa tu? Oh, tak dengar barang apa produk-produk yang ada? Oh, produk-produk yang ada dalam ya. Okey, kita untuk RK ni kita fokuskan kepada rantai dan sprocket. Okey. Dan kita juga macam ada kat depan ni ya. Ya, betul. Kita juga ada styling chain. Okey. Dan juga untuk produk sampingan ni chain loop, chain cleaner. I see. Itu produk-produk yang ada dengan RK lah. So tapi nak tanya kat Malaysia ni lah. Ada RKM juga. Saya pun nampak juga. So ni nak tanya sikit lah kan. Ya. Apa beza dia RK dengan RKM ni dekat Malaysia ni? Oh, ini soalan hangat ni. Tu kan. Encik Kamarul nak jawab. Okey, dekat Malaysia ni selalunya kalau RK ni mesti depa ingat RK dengan RKM saja. Okey. Tapi sebenarnya kita ada lagi dua brand, iaitu Triple S dengan Energy yang kita boleh tengok depan ni. Okey. Untuk perbezaan keempat brand ni, okey, untuk Energy dulu, saya mula dengan Energy. Untuk Energy adalah rantai yang kita fokuskan dengan harga yang berpatutan. Ya, untuk semua lapisan pengguna motosikal dapat menggunakannya. Di jalan semua orang boleh guna lah. Ya, untuk daily use ya. Harga berpatutan ya. Harga ramah lah. Ramah lah. Okey, untuk yang kedua pula Triple S. Triple S. Untuk Triple S, dia punya slogan dia. Ya, betul. Ada baju lah. Okey, untuk Triple S kan, dia punya slogan dia It's Racing. Jadi kita fokuskan dia untuk motosikal yang telah dimodify dan juga racing moped. Dengan harga yang boleh dijangkau lah, berpatutan jugalah. Ya. Lebih sikit tapi berpatutan lah. Ya, betul. Untuk jenis motosikal yang berkenaan lah. Ya, benar. Okey. Seterusnya adalah RKM. Okey. RKM ni adalah OEM spare part. Iaitu dia keluarkan produk rantai dan sprocket yang menggunakan material dan juga spek yang sama seperti pengeluar motosikal di luar sana gunakan. I see. Jadi untuk pengguna yang nak kekalkan spek OEM tu, bolehlah pakai RKM. Ya. Itulah dia beza dia lah. RK dengan RKM. Ya, dengan Triple S semua. Ya. Okey. Baik. Satu lagi. Okey. Ada lagi. RK tak sebut lagi. Okey. Okey, untuk RK pula kita fokuskan pada premium. Lepas tu RK dalam keempat jenama tu hanya RK saja yang mengeluarkan produk untuk superbike. Kalau yang lain semua untuk 250
cc ke bawah. Bawah lah. Ya. Dan juga yang specialnya untuk RK, dia menggunakan latest teknologi. Teknologi terkini. Ya, betul itu. Untuk Superbike. Superbike dan juga Cubprix. Okey. Cakap pasal tu, cakap pasal racing tadi semua kan. Jadi dah berapa lama RK masuk dalam sukan racing ni, sukan permotoran? Okey, kalau kita balik kepada sejarah RK tu, kita dah start sangat-sangat awal sejak 1965 kalau tak salah saya. So dah dalam bidang pemotoran ni kita pun dekat 60 tahun dah macam tu. Ya. So kalau dengan Cubprix, kita pun dah bersama dengan Cubprix sejak awal lagi, sejak permulaan Cubprix, which is about 31 years right now. So dah lama lah mencuri bidang pemotoran ni lah. Boleh lah. Dan supplying the team, dengan produk semua ni. Jadi apa matlamat RK dalam sukan motoran ni? Masuk sukan motoran ni, what's your main purpose tujuannya? Okey. Biasanya kalau kita masuk sukan pemotoran, confirm kita akan cakap kita tengah buat R&D dengan produk kita kan. So selain daripada memperbaiki kelemahan produk kita, kita rasa ia juga amat penting untuk kita memupuk semangat rider-rider Malaysia yang berpotensi untuk terus maju dalam sukan pemotoran ni macam tu. Okey. Kita dah tanya pasal racing, dah tanya pasal barang. Apa orang nak tahu ni, dapat mesej produk terbaru yang ada kat pasaran sekarang ni? Orang nak tanya. Orang nak tahu apa yang baru. Jadi cerita yang dah kan? Okey, untuk produk yang terbaru yang kita ada dua lah. Okey, saya akan cerita yang pertama tu. Okey, yang pertama adalah kita keluarkan rantai yang terbaru 415 KLO BLG. Okey, rantai ni menggunakan O-ring teknologi. Mana depan ni ke bang? Ya, betul depan ni. Ada depan ni? Ada depan ni. Cuma terbalik sikit bang. Terbalik dia. Okey. Ya. Okey. Yang ni ah. Inilah. Boleh tunjuk sikit tak apa. Kamera boleh ambil sikit. Okey. Inilah rantai terbaru kami 415 KLO BLG. BLG tu adalah untuk rantai ni. Yang baru tu adalah kita punya warna ni. Untuk kali ni kita keluarkan warna roller dan pin dia warna gold. Dan dia punya plate warna hitam untuk ketahanan yang lebih pada karat. Kalau macam dulu cepat karat, kalau macam ni memang payah sekarat sikit . Lepas tu rantai macam ni dahulu hanya dikeluarkan untuk rantai superbike saja. Tapi kali ni kita keluarkan untuk geng-geng kacai pula. Kacai pun nak premium juga. Lemak juga kasar kan. Ya, betul tu. Dengan harga dah terendah RM150 saja. Okey. Termampu milik Mampu milik juga. Produk yang kedua? Produk yang kedua saya rasa tak dipaparkan di sini sebab kita ada kolaborasi dengan Cubprix untuk buat satu set Cubprix di mana kita mengeluarkan sprocket yang berwarna hijau. Dengan logo Cubprix yang kat atas. Cantik. Itu satu produk eksklusif yang kita buat untuk mengenang jasa Cubprix untuk dunia pemotoran ni. Itu pun orang boleh belilah. Boleh dapatkan di Shopee. Dah ada di pasaran. Dah ada di pasaran. Ready lah. Boleh beli roket yang ada logo Cubprix ni. Ya, betul. Beza dia cuma sprocket di belakang yang paling ringan sekali kita gunakan material aluminium 7 series. Di mana dia menjadikan G-seam sprocket itu sangat-sangat ringan. Dan itu salah satu-satunya produk sprocket yang kita buat dalam 428 yang jenis yang ringan macam tu. Biasanya ringan dia 415 kan, tapi kita buat yang ni dalam 428. Alright. Nanti macam mana, apa harapan kepada masa depan untuk produk RK ni dalam Cubprix ni sendirilah? Sudah tentunya kita harap yang produk kita boleh terus berkembang maju bersama dengan rider-rider kita di sini, dan kita boleh mengeluarkan lebih banyak lagi produk yang berpotensi dan baik untuk pengguna-pengguna jalan raya, pengguna motor di luar sana macam tu. Okey, baik. Terima kasih Mr. Krislo, Marketing Manager RK. Cik Kamarul, Marketing Executive RK, kerana bersama kami dan beri kongsi dengan kami mengenai produk-produk RK, RKM, Triple S dan produk-produk yang baru yang ada lah. Terima kasih. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. Thank you.
Just the last minute and a bit left in the Wira KBS qualifying for the B grouping. It's Al Shafiq who has the advantage, surprisingly ahead of Faris Putra. Again, nothing in the mix for the championship, but Faris Putra did start off the morning very, very well. Now, Al Shafiq and the Streamer 27 racing team want to make it a double P1 after Nuzadi's success in the qualifying for the A grouping. And Kandani for 31 racing team doing a decent job as well in third place, right behind Faris Putra. As of right now, it looks like Faris Putra just doesn't have a response for Al Shafiq. It's like the 27 racing team might just run away with this one. Again, I can't understate how impressive it is for a team to come into this championship as such a competitive class and straight away be competitive and actually finding these results. It's no easy feat at all. And Shami Ayman for the 27 racing team completing P4, so this is a good result for the 27 racing team for the final round. Improvements have been made and they are finding what they need to find. That 79 checker flag does come out. And a few late improvers through Sector 1, but nothing threatening the top spots. So these are the results for qualifying for the Wira KBS in the B grouping. Al Shafiq Al Amirul Zaki in first and fastest, Faris Putra second, Ryan Kadani third, fourth is Shami Ayman, fifth is Darwish Amshar, sixth is Shazri Lakib, seventh is Shazri Patli, eighth is Shakib Dani Q Amshar, ninth is Adi Putra Anahar, 10th is Danish Rifki Yusnizam, 11th is Wazif Amshar Mama Khairil, 12th is Adam Ahmad Saidi, 13th is Muhammad Fahim Nafa Muhammad Faiz. Wira KBS qualifyings are done. We're going to head to a recap and we have the last 4 qualifying sessions right after this. Syafiq, tanya di atas melakukan syatan masa yang terpantas hari ini. Jadi macam mana untuk sisi qualifying tadi? Okay, first kali saya nak ucapkan syukur Alhamdulillah. Thank you kepada tim Yamaha S5 27 Racing Team dan coach saya, Coach Ramdan yang banyak mengajar saya. Pada qualifying tadi, saya agak struggle untuk dapatkan petak pertama. Tapi syukur Alhamdulillah saya dapat petak pertama. Terima kasih Syafiq.
sekarang berada di Johor untuk pusingan yang terakhir bagi musim 2025. Jadi excitednya kita orang kali ni. Macam biasa kita nak tunjuk korang tempat menarik tapi special sikit kat sini. Sebab apa, Syed? Kita terjah kedai orang tapi bukan orang biasa-biasa. Siapakah dia? Itulah saya pun tak sabar. Katanya ada tetamu istimewa kat dalam. Perut pun dah lapar, dah bunyi kiong, kiong, kiong. Dah, jom, tu. Siapa tu Assalamualaikum. Tetamu istimewa kali ni, Syed. Kita ada siapa? Kita ada Adam dan juga Adik Bashar. Hai guys, Assalamualaikum. Salam. Kita orang kat mana sebenarnya ni? Akak sekarang ada dekat restoran Hijau Daun, kedai mak saya lah. So kita lah yang tetamu sekarang ni. Tapi ni budak ni buat apa? Rumah saya kat belakang ni je. Oh, that's why lah. Patutlah. Adik pun ada. Tapi kita dengar famous juga kedai ni. Selalu buka pukul berapa sampai pukul berapa dan apa je ada kat kedai tu? Biasanya mak saya buka kedai ni dalam pukul 5 gitu dah buka lah. So, pagi biasa tekan hidang macam spaghetti, nasi goreng, mihun, Maggi goreng. Dan dalam pukul 10 macam tu baru dah start masak-masak makanan tengah hari lah. Macam nasi campur semua. Yang duduk belakang ni je sakot ke tak? Sakot. Betul ke? Customer. Okey. So bolehlah duduk sini makan sekali. Saya suka makan roti canai dia. Pagi-pagi datang makan roti canai dia. Yang special dia kat sini roti canai? Betul. Yang paling banyak pujian, orang kata compliment tu roti canai lah. Biasa orang banyak. Karena dia garing, sedap. Okey, jom kita makan. Bismillah. Biasanya Kak Shan dengan Kak Nasha yang buat, tapi kali ni kita orang pula yang buat. So Dam, kat sini apa aktiviti yang ada Dam? So macam kalau korang tengok kat belakang kita orang ni ada tasik, so biasanya orang selalu bagi ikan makan lah. Dan kat tepi-tepi tu biasanya orang banyak buat yoga pagi-pagi. Tempat Sirepak ni adalah tempat yang sangat besar, so pelbagai-pelbagai aktiviti lagi yang macam ada. Jadi kita orang akan tunjuk dekat korang. Okey? Dan kat Sirepak sini juga saya dengan Adam selalu membuat fitness. Sebab apa kita membuat fitness kat sini? Kat sini sangat tenang dan juga kita orang boleh push limit kita orang dengan menikmati alam jugalah. Okay, Adib, jom. Okay, let's go. Tepi. Aduh, ni kan orang-orang Johor, tempat Johor. Biarlah orang-orang Johor yang buat, betul tak Adam? Betul. So, dekat sini, tempat menarik di Puteri Harbour ialah nama dia adalah S Park. So, pelbagai-pelbagai aktiviti yang menarik dan adventure kat sini. Adventure kat sini, apa aktiviti yang ada Dam? So yang pertama saya boleh tunjuk kat korang yang sini ada go-kart dan ada high rope. Lagi ada kayak, ada paintball, ada futsal, ada track motocross, ada ATV. So tempat-tempat yang sangat adventure lah. Kalau korang nak uji bakat korang boleh datang sini lah untuk buat family holiday ke apa ke, betul tak? So apa yang berani? Kemari JB Style. Okeylah, kita orang nak pergi jalan-jalan lagi. Korang saksikan. Bye-bye. Hai, itulah dia. Semua dia sapu, kita nak buat apa? Dah, semua tempat dia nak ambil. Tak boleh nak bercakap langsung. Kita macam budak Milo je, Syed. Tapi iyalah, dia kan orang Johor, dia lah paling tahu. JB Style. Tempat-tempat menarik yang dikenalkan oleh Adam Cubprix dan Adik Bashar. Dah malas cakap banyak. Jom pergi track, Syed. Kita ada apa minggu ni? Pusingan 10 kot. Last mestilah paling gempak sekali sebelum menutupnya musim 2025. Kita ada macam-macam aktiviti. Yang first semestinya korang kenalah jadikan benda ni. Orang punya main point adalah mencari siapa juara keseluruhan. CP125 dengan Petronas Cup. Dan tak nak cakap banyak, minggu ni ada Majestic Johor Festival. Lepas tu kita ada Wish, ada konsert, Syed. Yes, lepas tu nak ada tahu siapa datang, Mewarna. Betul lah, mewarna. Yes, selepas tu belilah happy bag. Mana tahu last round ni korang paling bertuah dapat menang motor. Ada artis datang. Hello Saini, nak tahu lagu dia macam mana? Sayang. Ya iya sayang. Aduh, ayolah sayang. Sayang.
Seterusnya kita akan saksikan bagi CP 125 untuk sesi kelayakan. Pelakon keluar sekarang ini untuk CP 125, 15 minutes masa yang diberikan untuk sesi kelayakan bagi CP 125. Tadi kita bersama dengan Akif yang mengatakan dia akan mencuba. Itu dia Akif yang kita lihat sekarang ni, Akif Abdullah yang berada di studio tadi. Akif yang kali pertama mengetahui perlombaan CP 125 selaku juara kategori Wira. Sebelum ini dia juara dalam One Make Honda RS. Kemudian naik ke Wira. Tahun depan dia akan mencuba untuk memberikan cabaran kepada pelumba yang senior dalam CP 125. We'll see apa yang boleh dilakukan oleh Akif pada sesi kelayakan ini. Kerana tadi dia di belakang satu saat, di belakang Adib Arsyad Mat Hisam pendahulu. Pelumba yang melakukan catatan terpantas ketika sesi FP2 tadi. Dia akui dia ada sedikit masalah dengan jenteranya pada FP2. So we'll see what he can do dalam sesi kelayakan ini. Ya, dia bersama dengan Faris Iqmal, Karut Elias sekarang, dua pelumba pasukan KC yang sekarang bekerjasama bergandengan untuk melakukan catatan masa yang lebih baik. Di sebelah pagi tadi catatan terbaik adalah 44.823 saat oleh Adib Arsyad Mat Hisam. Dalam nampaknya ada pelumba yang I think it's Harith Farhan. Ya, Haris Farhan Bahrain. Yeah, Harith Farhan with his new team, the Dashaw Brothers 7 Tech Racing. That's unfortunate for Harith Farhan. And again, that's another that left-handed, the fast left hand. You can see the riders are running much wider now, trying to get more speed into the next portion. Once again, Adi Putra putting in a really good time. Look at that. 45.31 for Adi Putra in qualifying. The final chapter of 2025 is looking really good for Adi Putra in Cubprix now, so it's promising times for him. Ya, I'm wondering di mana Adi Putra sebelum ini, the past 9 round. Because the way dia pada kali ini, kalau kita lihatkan memang di FP1 terpantas 46.512 dan ketiga terpantas ketika FP2. Now he's fastest dalam sesi kelayakan setakat ini. Oh, but look at Faris Iqmal, Karut Elias, fastest in first sector. Tak lihat apa yang dilakukan catatan masa oleh Faris Iqmal, Karut Elias yang tadi bersama dengan Akif bergandingan berdua. Adi Putra still fastest. There you go. And it's changed again. Arash Tsunami now. 45.087 from Arash. Izam. Yeah, Izam. There we go. The championship leader up in the fourth. Where's Shamal gone? Shamal's in seventh, but he is improving. But it's not going to be enough. That sector one's just not fast enough for Shamal. Izam now goes fastest in sector one. Izam has just clocked the fastest sector one time. Let's see what happens now. Shamil goes up into fifth. Izam goes up into first with a 45.082. 0.005 is the gap from first to second. Izam melakukan 45.082 saat. Tsunami 45.087 saat. Dan Adi Putra naik kembali ke atas dengan 45.007 saat. Ya, dilakukan tadi kalau lihatkan ada 30 ke 44 suatu FP2. Adi Putra semakin hampir dengan sayang sekali terjatuh. Well, we'd like to see the number of the bike. Is that? It looks Izam. Yeah, it is Izam. Yeah, from the helmet, I had a feeling it was Izam. Not the first time in the last few runs that this has happened for Izam in qualifying. Here's what happens. He goes in, tips the bike to the right, and he just goes a bit too quick. The front just went away. Ya, terlalu awal dia musing untuk masuk ke selekor. We saw this in Jempol. Yeah, we saw that in Jempol. Exactly the same thing. The front tucking away. Well, I think Akif yang mengatakan bahawa dia yakin akan melakukan. I think dia mengotakan janji dengan kita tadi di studio ni, kerana Akif sekarang masuk ke 6 terpantas 45.381 saat oleh Akif Abdullah. Catatan masa yang dilakukannya 45
perpuluhan 381. Tadi dia lakukan 45.826 saat. So betapa baik catatan masa oleh Akif. Still got time, ada 3 minit lagi untuk dia cuba membaiki kedudukannya di tempat yang ke-7. Sekarang ini Adi Putra di atas dengan 45.007 saat. Ini adalah kelayakan untuk CP125. Mereka akan mencari kedudukan untuk tempat bagi jadi esok mereka satu saja menentukan kedudukan petak pertama, petak yang ke-10. Tapi buat masa ini kita boleh nampak catatan masa yang lakukan kalau nak lakukan top 10. Oh, Adi Putra semakin laju di sektor pertama. Adi Putra is fastest in sector 1. Adi Putra Soekarno. And he's gone completely faster, 44.5. He's put 4/10 away from himself and Mam Malaysian in second. That is the fastest time ever in Iskandar Putra. Okay, the layout's a bit faster this season, but nevertheless, the fastest time of the day goes to Adi Putra Soekarno, who was nowhere this season, and he's finally showed up. Yep, like I said just now, di mana Adi Putra selama ini. And again, Adi Putra fastest di sektor pertama. So let's follow Adi Putra now, kerana dia fastest di sektor yang pertama. 21.616 saat. So he's on the way to set untuk bangkitan masanya 44.511 saat. Lebih laju lagi Adi Putra Soekarno. Semakin laju pula Adi Putra Soekarno sekarang ini. 44.511 is half a second clear of Mam Malaysian. Whatever Adi Putra was fed this morning, they need to keep feeding him that because it's working very, very well in his favor. Ya, tampak kalau Syamil Amsyar, Mai Effendi 45.031 saat. 0.5 saat lebih perlahan daripada Muhammad Adi Putra Soekarno. Farid Hakimi tempat yang ketiga. Tempat yang keempat Izam Iqmal Izamli lalu keseluruhan. Arash Nami tempat yang kelima. 6 Faris Iqmal. 7 Akif Abdullah. Akif 45.538 saat. Dia belum dapat lagi untuk memperbaiki catatan masanya, tapi a lot better dan catatan masanya setelah pagi tadi. Janji yang diberikan oleh Akif kepada kita tadi untuk mencuba yang lebih baik pada sesi kelayakan kerana dia yakin lepas dia turun kali pertama dalam CP125 setelah pagi, setelah petang dan setelah petang dia keluar pada sesi kelayakan untuk ada di top 10. Sudah cukup baik untuk juara kategori Wira ini. Kali ini kali pertama dia belum dalam CP125. Dia boleh menempatkan dirinya dalam top 10. Kita dalam minit yang terakhir sekarang ni. Tak nampak ada pelumba yang dapat bagi catatan masa untuk dimintas. Kita ada 46 saat lagi. Masih ada peluang untuk melakukan satu pusingan lagi. Ada ramai juga pelumba yang melakukan satu pusingan. 57 arah tsunami. Kamarudin, pelumba yang menunjukkan peningkatan dalam 3 race yang terakhir. Tempat kedua, 7 kedua, 8 kedua, 9. Dia memenangi perlumbaan. So, arah tsunami berada di kedudukan tempat yang ke-5. Love to see besok macam mana Akif akan lakukan catatan yang baik dalam perlumbaan ni. Izam Iqmal Izamli sekarang cuba untuk naik ke atas kembali. Izam Iqmal, catatan masa Izam Iqmal terbaik 45.082 saat. Checker flag telah pun dikibarkan. Nampak je 10 teratas Adi Putra Soekarno 44.511 saat. Sambil Amsyar Mai Effendi 2, 3 Farid Hakimi Farid Serli, 4 Izam Iqmal Izamli, 5 again for Izam. This is bizarre. Frustrations for Izam there. Remember that he needs 1 point for the race tomorrow. But I think Izam's concern is if he's unable to be at the top when he pushes. Now he's crashing when he can't even reach the top. Again, the front is this exact same crash. I don't know what's happened. Identical. Yeah, exactly. For the past few rounds, this has been the story of Izam. The front end is just not staying planted. Something has gone very wrong with that bike for the past few rounds, and it's just not working. And yeah, I understand Izam's frustration because he's not even
contesting for number 1 right now. And he's already crashing. Yeah. So what does that mean for the race? If he's stuck in 6th, that's already a bit scary. The fact that you're not in the top 3 when you're fighting for the championship. What if you lose the front again? That is the fear right now. Oh. Absolutely bizarre. Samir Amsyar perlu menang perlumbaan esok dan hope for the best. Akif Abdullah is in second. Wait, Akif Abdullah is in second. What? That somehow has skipped up my eyes, but Akif Abdullah, Yeah, the wild card. Yeah, we were talking about Izam Iqmal. We were looking at the screen. Suddenly we didn't realize that on the timing page. How has he done that earlier this morning? Kept his word. Yeah. Akif has been down in 15th for both sessions, and he's found something in qualifying. Even 44.9. I will look at him after this and ask him again the question, can he win the race tomorrow? That would definitely be the question. This is unbelievable. His first outing, his first day on the CP125 in a race weekend, and he's gone second fastest in qualifying. Now remember when we talked to him just now, bila kita cakap dengan dia, dia kata dia ada confident yang ada, dan he's very confident this time. And then dia tidak mengelak. Dia kata memang catatan saya. We did say to him that he was 1 second behind the leader, and dia mengaku FP1, FP2 ada masalah dengan bike sikit, dia cakap. And we'll see in qualifying. Second now. Wow. That is remarkable. That's something, man. CP125 is not easy. I don't think we've ever had a rider who's come into this category and straight away contested at the top like that. That is impressive. So kita ada 1 minit 36 saat lagi akan tamat dengan ada 15 minit untuk CP125. We do have Akif terpantas, Samir Amsyar dia terbaik catatan masa peribadi di sektor pertama. Akil Danish, kalau top 10 aku lihatkan now is Adi Putra, Akif Abdullah, Samir Amsyar, Farid Hakimi, Farish Iqmal, Izam Iqmal, Ara Tsunami, Haris Azwat, Akil Danish dan Kari Ashraf Mahmud 10. Samir Amsyar baru saja memadamkan catatan Mas Akif naik tempat yang kedua kerana dilakukan 44.821 saat. Fastest time untuk 45 tahun 2023. Jukan Aizat lakukan 45.193 saat. Tapi Adib Arsyad lakukan 44.823. Now we have 44.511 second, which is now the new record, the fastest time dalam CP125 di litar ini. We're now coming to the final. And now he's the one in the way. So that was a domino effect. Yeah. Farid Iqmal wanted to push on. There was another rider in this racing line, and he ended up being in the racing line slower than the others. Oh, that was a close one. That was a really close one. Glad everyone came away from that. So yeah, what a qualifying. Shama goes up into second. Adi Putra is on provisional call. Of course, we still have the shootout. But this is such a great day for Adi Putra Sukarno. Farid Hakimi has found some improvements finally. He's up into fourth. But Akif Abdullah, top 3 in your first day in the CP125 category. Absolutely unbelievable. We're not even into 2026, but if Akif is starting like this, how will 2026 look? Mega impressive. And championship leader with 4 points as a lead is down in 6th after 2 identical crashes. This is what happened between Farish Iqmal and Farish was just, he was avoiding contact with Farid Hakimi, who cut across there. And then Farish was just stuck on the racing line without speed. He's very unhappy about that. I think the stewards will have a look at it. I don't think there's too much in it. Adi Putra Sukarno, first and fastest in CP125 for qualifying. Shamal Amsyar in second. Third is Akif Abdullah, the new CP125 rider for this weekend. Fourth is Farid Hakimi. Fifth is Farid Iqmal. Championship leader Izam Iqmal in 6th place after
a bizarre qualifying session. Arash Tsunami in 7th, Arif Haris Haswat in 8th. 9th is Akil Dennis Jaman Hadi, 10th is Muhammad Khairi Ashraf, 11th is Danish Ayman, 12th is Muhammad Khwarizmi, 13th is Muhammad Adib Arshad. Adib struggling in this one, that's another one that slipped past our eyes. 14th is Alif Daniel, 15th is Emil Itzar S1, and again, the struggle continues for Emil. 15th is Shafiq Ezraik, 16th is Emil Itzar, 17th is Harith Farhan, 18th is Aish Izhafi, 19th is Muhammad Izam Hanafi, 20th is Adi Putra Rahman, 21st Hazir Akimi Kamaruddin, 22nd Muhammad Akil Daniel, 25th is Muhammad Alif Ashraf Tahiruddin, and once again missing from action Muhammad Lufi Shana Rizman. Adi, tahniah, lama nampaknya Adi menyepi dan kali ini berjaya melakukan syaratan masa terpantas di sesi qualifying. Jadi macam mana Adi untuk qualifying hari ini dan bagaimana pula untuk shootout esok? Dan saya nak ucapkan pertama kali saya Alhamdulillah. Tadi saya cuma cuba yang terhabis baik dan kali ini motor agak baik Alhamdulillah. Just race kali ini saya akan cuba yang terhabis baik tu je. Singkat. Okey, terima kasih Adi.
Alright, kita ke sesi kelayakan one mix sekarang ini. Kita mulakan dengan Yamaha Petronas Super Series. As we know, dalam kejuaraan ini yang telah pun ditentukan lagi kejuaraan Alif Muhammad Hafiz. So pagi tadi Raja Abdul Rakib yang melakukan catatan terpantas. The story of this the story YPSS Yamaha Petronas Super Series untuk musim ini, dengan di awal musim Raja Abdul Rakib yang mendahului begitu jauh sekali sebelum dikejar oleh Alif Hafiz, and the last 3 races gagal mengutip mata bagi Raja Abdul Rakib. Saya menceritakan ini kerana sekarang ini dalam perlumbaan ini dia melakukan masa terpantas waktu sesi latihan bebas di sebelah pagi tadi. Now dia berada di atas dalam sesi kelayakan dengan catatan yang terpantas setakat ini. Kita nak lihat sebentar ya. Kita nak lihat berapa catatan masa yang dia lakukan. 53. Now we have, I think, 52.012 saat masa yang dilakukan oleh Raja Abdul Rakib. 52.445 di sebelah pagi tadi. Maksudnya catatan masanya sekarang ni lebih baik daripada apa yang dilakukannya. Dan dia juga masuk dalam kategori Wira dalam perlumbaan. Jadi dia berlumba dalam 2 perlumbaan, Raja Abdul Rakib. So we see how he fares this time. And he was looking good for the championship title for this year. Tapi selepas itu dia kehilangan 75 meter maksimum dalam 3 perlumbaan, termasuk perlumbaan terakhir ketika di Stadium Batu Kawan yang memberikan kejuaraan kepada Alif Muhammad Hafiz, perbezaan 27 mata antara kedua-dua pelumba ini. But anyway, dalam perlumbaan ini dia mahu memastikan kemenangan, menamatkan musim ini dengan kemenangan bagi Raja Abdul Rakib yang sekarang ini melakukan masa terpantas 52.012 saat di Lita. Yeah, Raja Abdul Rakib looking to finish off the season with a proper bang. He's doing that well so far. He's won the fastest time. Alif Hafiz the champion. I also want to try and find something, but yeah, it just seems in the last few runs that Raja Abdul Rakib just got a bit shaken and stirred with the pressure. It's been really unfortunate because he ran such a good season. Yeah. Shazul Akif doing a good job now. He's up into 3rd. Alif with the fastest sector one, so Alif is going quick now. Shazul Akif goes up into 2nd. Mirshan is up into 5th. Hafiz Shazani in 4th. Let's see where Alif Muhammad Hafiz comes across the line. Should come across anytime soon now. Raja Abdul Rakib goes fastest again, 51.781. Still waiting for Alif Hafiz. Alif Hafiz goes 2nd, 1.76 below Raja Abdul Rakib. It's tied between the top 3, and then suddenly there's a gap of 0.9 and then a 1.2. And then nearly a second and a half down to Ahmad Arif Ikwan. Ali Imran has had a few good rounds as well. He's struggling this weekend. He's down in 8th. Taka Wang, who's found some form towards the middle portion of the season, is finding it again in Johor. He's decent in free practice, but currently sitting in 14th. He is improving, however. Shazul Akif is currently sitting in 3rd. He's improved to a 52.115, closing down the gap further to Alif Hafiz in 2nd. Nampaknya lagi tinggal masa untuk sesi kelayakan ini, dengan Raja Abdul Rakib masih lagi di atas Alif Hafiz, tempat yang kedua, not that far behind, in fact. 0.085 saat tadi dilakukan 52, sekarang 51.7800 saat. Alif lakukan 51.866 saat. So different 0.005 saat saja antara kedua 20 pelumba. And Abdul Rakib, Raja Abdul Rakib lakukan masa terpantas di sektor yang pertama. And it could be dia dapat bagi catatan masa yang dia lakukan kerana ini adalah catatan terbaik peribadi. So the time to beat is 51.781 untuk Raja Abdul Rakib, bersama dengan Syazril Akil, Hakimi Zazali. Well, 51 digagal untuk bagi catatan masanya. 52.152 catatan masa lakukan oleh Raja Abdul Rakib.
Dan telah 3 minit terakhir bagi perlombaan ini. Now, Raja Abdurraqib now goes fastest in sector 1. He's going quicker and quicker, pulling down number 19 of Shazani. But Raja Abdurraqib is about to go even faster on this lap. Improvements as well from Afik Shazani and Mirshan Alvarez on their current laps. And this is a track that should favor Raja Abdurraqib. It's high flowing, not that much hard braking, so a lighter body weight would come into effect. Mirshan has gone up into fourth, so a good improvement from Mirshan Alvarez. He's closed the gap down to 0.9 to Raja Abdurraqib. Half a second down to Shazal Akif. Al Imran improves but remains in 8th position. Tanka Weng, who's been improving almost every lap, but now he's knocked down all the way into 16th. Amar Hafiz has set his personal best and he's in 8th. Fastest sector 1 coming in from Omar Alif Hafiz. Alif Hafiz looking to improve his time further. He's only 0.085 behind Raja Abdurraqib, so this current lap might take him to the top 4 provisional pole. Kita dalam 1 minit lebih sedikit saja untuk tamat. Dan Raja Abdurraqib, wow, dia lakukan 51.593 second, tapi Alif lakukan 51.728. Jadi Alif tidak mengikut catatan masa Raja Abdurraqib. Walaupun Raja Abdurraqib berjaya untuk membaki catatan masa ini tadi, tapi Alif hampir di belakang 0.135 saat. Kalau tadi 0.007 saat, jauh sedikit 0.135 saat. Dan antara Raja Abdurraqib dan Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Personal best came in from Petronas Faris Fakrullah on the last lap, 53.678. Just under 40 seconds remaining. They won't have that much time to set in another flying lap. Amar Hafiz making move through sector 1. Petronas Faris Fakrullah as well. Afik Shazani sets his personal best to 51.9. Alif Muhammad Hafiz 51.689. The gap down to under 0.1 again. Oh yeah. Oh. Raja Abdurraqib another fastest sector 1, so this keeps getting better and better. Mirshan now drops down into 5th position. Start improving this time, so it looks like Mirshan might not find anything higher than 5th. Unless he has a mega sector 2, but for now Raja Abdurraqib taking charge at the top. Oh. 51.198 for Raja Abdurraqib. That is quite an impressive time. He did it half a second clear for Alif Hafiz again. Yeah, it sounded more like Raja Abdurraqib that we know in the early season sekarang ini. Dengan catatan masa terpantas lakukan yang 1.198 saat untuk rally tempat yang pertama. Alif Muhammad Hafiz kedua, 3 Afik Shazani Mazani, 4 Syazril Akif Hakimi Sazali, 5 Mirshan Alvarez, 6 Ahmad Ryan Kayum Saiful Hizam, 7 Ahmad Haris Rizwan Ahmad Maulana, 8 Muhammad Amir Ahmad Hafiz, 9 Syekh Muhammad Israf, 10 Muhammad Aris Syazwan Muhammad Afran, 11 Putra Faris Fakrullah Muhammad Hafiz, 12 Muhammad Ali Imran Muhammad Zul Hijri, 13 Tan Kahwing, 14 Muhammad Aaron Rizki Karul Anwar, 15 Muhammad Arif Darwish Muhammad Fuad, 16 Ryan Danish Roslan, 17 Muhammad Akif Kayum Ghosa Fendi, 18 Muhammad Asfan Aris Arsyad, 19 Ikram Yusof, 20 Syahputra Muhammad Fadil, 1 Raja Atak Nur Muhammad Daniel, 22 Muhammad Zil Kayim Muhammad Yusmizan, 23 Danis Safan Azmi, 24 Nur Fatihah Balkis Muhammad Fauzi.
Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Okey, sekarang ini kita saksikan bagi Honda RSX 1 Mix Challenge sesi kelayakan 10 minit masa diberikan untuk mereka. Dan dalam Honda RSX 1 Mix Challenge juga kejuaraan tra pun diketahui Malaki Ramadan Idris juara tempat yang pertama. Tapi kita ada battle di bawah tu yang menarik di antara Hazrik Shah Muhammad dan Haziq Naufal Ahmad Adam. Kedua-duanya mengumpul 136 mata. So untuk perebutan tempat 2 dan ketiga yang kita akan saksikan, penentuan petak pertama sampailah ke petak yang ke-16 dalam perlombaan ini. Tadi semasa praktis sesi latihan, Akhir Ramadan Idris lakukan masa 49.975 saat. Untuk masa yang terpantas, the only rider lakukan masa di bawah 50. In fact, dia lakukan 49. Ryan Arif Muhammad Rozaifri melakukan 50.82 saat. Selebihnya lakukan 51 ke atas. So tengok macam mana catatan masa kali ini. Lain-lainnya melakukan masa 51 dan 52 saat. That shows that Akil pada kelasnya tersendiri. Ryan Arif juga cuba memberikan cabaran. Jentera nombor 3 dan jentera nombor 9. Setakat ini Fahri Benjamin yang melakukan masa terpantas di Lita. Brian Benjamin trying to find an early fast one. It's only the first couple of flying laps, so still more to go. Track temperatures will be cooling down a little bit, so the riders will enjoy this session. So now Brian Benjamin improving. Arif Ikhwanuddin sets his fastest second sector. Wasif Amshar goes top now. Ryan Darwis into second. Akir Ramadan up into second. Akir Ramadan, who's racing in the Wira KBS this weekend as well, has been very mega impressive. Love to see these young riders coming up and instantly performing quite well. It's never easy to adapt to a whole different class, but a lot of these riders have managed to do that transition very, very smoothly. And Akir Ramadan, definitely one of them. Wasif Amshar now, he sets the fastest sector 1. Wasif Amshar really putting in a good performance for qualifying. In free practice, he was 5th fastest with a timing of 51.2. Wasif has done a 50.379 and is now going even faster. Sekarang Wazir Amshar terpantas Adulita. Oh, ini adalah Akhir Ramadan. We were talking about him just now. Kita mengatakan mengenai Akhir Ramadan. Apa yang jadi pada Akhir Ramadan, kerana dia nampak dia maybe this one a small incident because nothing, tidak nampak serius pada Akhir Ramadan, and you can tapi aku nampak Akil Ramadan. Tapi Ryan Darwis lakukan masa terbaik sektor pertama. Wah, this may be something interesting to see. He can beat Wazif Amshar. Dan Wazif Amshar baru lakukan masa lebih pantas 50.710 saat. Tadi saya katakan dalam sesi latihan di sebelah pagi tadi, terpantaslah Akil, dia lakukan 49.95 saat. So sama ada dia dapat mengulangi pencapaiannya Akil dalam sesi kelayakan ini. Wazif makin laju pula. Sektor yang pertama 24.592 saat. He might go below
50 saat sekarang ini bagi Wazif Ashraf Amsyar. Wazif Amsyar Muhammad Khairil ending second sector nombor 11 yang sedang kita lihat sekarang ini. First sector dia lakukan masa terpantas. Isi pada second sector dia dapat lakukan 49.878 saat. Dia dapat lakukan masa di bawah 50 saat bagi Wazif Amsyar Muhammad Khairil. Now, Wazif Amsyar has done a remarkable job in this session. It's really, let's say nowhere, but he was in 5th and not really topping the time sheets, but 49.878 in qualifying. This is impressive from Wazif. He's unlocked something in himself and it's working really well in his favor. Now he's looking at provisional pole position for the final round of the 2025 season. We often see this right at the end of the season. Some riders just find that little bit of extra push to get into those top positions, and mungkin juga faktor untuk musim hadapan, Daniel. Dan mereka push untuk the seat for next season. I think this is for most of the riders quite important in their mind right now to secure the position or secure their seat for next year, and untuk dapatkan tempat sama ada dalam kategori ini ataupun di kategori lain. It's the last audition for these riders. Wazif Amsyar really auditioning himself very, very well at this point. Ramadan 0.077. He's very near, very, very close to Wazif, but just hasn't been able to go any faster. Okay, here we go now. Ramadan improving through sector 1. Ramadan might just spoil Wazif Amsyar's party last minute. It'll be utter heartbreak for Wazif Amsyar after putting in a really good performance. As of right now, Ramadan comes across 50.099. Just unable to get into this 49s again. So, with a minute remaining, Ramadan will have a couple of laps remaining. Oh, look at the clouds in the background there. That's where, whoa. I think a slider came off, yeah. Yeah. You saw a piece of red just jumping off the bike there. So, looks like a slider off for one of the riders there. That was for Hazrik Shah. As of right now, Wazif Amsyar just holding by a thread for provisional pole. Ramadan trying his mighty best to improve further. Sector 1 he's improved, but can he make sector 2 count? Wazif Amsyar will want to stay on pole, but Ramadan has a different idea, and he goes up to the top and spoils the party for Wazif Amsyar. This is what happened earlier. This is a crash at the last turn. Whoa! Oh, that's a big crash. That is a big, big crash at the last turn. That was for number 14, Natural Muhammad Zabidi. It's good to see him up and safe from that incident, because that was a horrific crash. Good to see that he's okay, because that was a scary one. Riding right over the airbag, getting airtime. He's just catching his breath over there, so it's really good to see him okay. Oh, that was really, really concerning, but ultimately he did get away okay. Ramadan now with the last flying lap sets the fastest time of 49.731. He takes pole position, the champion of 2025. And Wazif Amsyar, last minute audition for the last qualifying of the season. He's gone into second with a decent time of 49.878. Just slightly bested by Ramadan, but nevertheless, such a good performance from Wazif Amsyar. First and fastest for this session is Ramadan Idris, and second is Wazif Amsyar. Third is Hazik Nafal. Fourth is Hazrik Shah. Fifth is Muhammad Ryan Darwis.
6th is Ryan Arif. 7th is Muhammad Farhin Benjamin. 8th is Adam Ahmad Saidi. 9th is Muhammad Aidil Zarif. 10th is Muhammad Adif Ikwanuddin. 11th is Irfan Darwisha. 12th is Madashriel Muhammad Zabidi. 13th is Muhammad Farish Daniel. 14th is Putra Arif Iskandar. 15th is Muhammad Imran Zakwan. And 16th is Muhammad Fikri Mahmudin. We're going to have a quick recap of what happened in qualifying, and we'll be back with more action, the final qualifying for the final round of the season, right after this. RXX yang teruja. Ramai yang telah mencuba Petronas Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia memang lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baiklah, kita bersama dalam sesi terakhir kita pada hari ini, iaitu Iron Credit Service Yamaha 135 LC Challenge untuk sesi kelayakan. Seperti biasa, 10 minit masa diberikan untuk mereka cuba melakukan catatan terpantas atau untuk memburu kedudukan di grid permulaan perlombaan. Dalam kategori ini terlebih dahulu, lihat kedudukan keseluruhan. Beberapa mata memisahkan Muhammad Afiq Amdan juara bagi kategori ini dengan Muhammad Al-Syakir Zufairi tempat yang kedua. Tapi selepas itu tempat yang ketiga Zakwan Anas Azizul Khairi 111 mata. Kemudian Aidan Nur Akmal, Ahmad Zaki, Ahmad Jebat Zulkarnain, Ahmad Muizuddin, Ahmad Nizam, ketiga-tiga dengan 104 mata. Ini adalah perebutan untuk tempat yang ketiga yang akan berlangsung esok dalam perlombaan. Dalam sesi latihan bebas yang berlangsung pada pagi tadi, Ahmad Jebat Zulkarnain lakukan masa terpantas 51.069 saat, berada di kanan tempat yang pertama. Dan Rifki Yusnizam kedua dengan 51.128 saat. Malafi Amdan juara musim ini, tempat yang ketiga dengan masa 51.183 saat, best time. Dan Zakir Zufairi juga 51 saat. Kesemuanya ada 6 pelumba yang lakukan masa 51 saat, 51 second. So ini adalah catatan masa yang ada di sebelah pagi tadi. Tapi di sebelah petang ini dalam sesi kelayakan, buat masa ini 51.195 saat. Ada catatan Sahu Zaifi Adli Syafendi. Tapi Zakwan Anas Azizul Khairi melakukan masa terbaik di sektor yang pertama. Ahmad Jebat melakukan masa terbaik di sektor yang pertama. Zakwan Anas naik tempat yang pertama dengan masa 52, best time 52.192 second. Tapi kita lihat Ahmad Jebat ni, kerana Ahmad Jebat ni catatan masa memang cukup baik di sektor yang pertama. 51, ya, dia lakukan 51.430 saat, tak sampai pun 1 saat. Dipadamkan oleh Al-Syakir Zufairi 51.225 saat. Kerana Zakir Zufairi melakukan masa terpantas di sektor yang kedua. Walaupun sektor pertama catatan masanya di bawah Ahmad Jebat, tapi sektor yang kedua sudah cukup untuk meletakkan dia di kedudukan tempat yang pertama sekali. Al-Syakir Zufairi 51.225 saat. 5 minutes to go. Zakir Zufairi terpantas di sektor yang pertama. First sector. Sektor yang kedua, dia lebih pantas lagi dengan masa sekarang 50.739 saat. Pelumba pertama lakukan masa di bawah 51 saat, 50.739 saat. Dia Al-Syakir Zufairi. Jebat lakukan masa 51.069 saat tadi. Sekarang lakukan masa 50.739 saat. Agak jauh catatan masa ini. Terbaik di sini tahun 2023 oleh akil teknis Zaiman Hadi 50.362. Sekarang hampir dengan Al-Syakir Zufairi 50.739 saat. Tapi Danis Rifki Yusnizam lebih pantas daripada Al-Syakir Zufairi di sektor yang pertama. Nantikan apa yang ada insiden melibatkan beberapa orang pelumba. Iswa Muizuddin, Embok Danish, Umar Ridwan. Danis Rifki Yusnizam lakukan 50.621 saat. Semakin hampir dengan rekod lap rekod dipegang oleh Akil Danis Zaman Hadi 50.362 saat. Sekarang lakukan masa 50.621 saat. 4 minit lagi akan tamat dalam sesi kelayakan ini. 10 minit saja masih diberikan untuk mereka. Yellow flag kerana
insiden yang berlaku di hadapan tadi melibatkan dua pelumba. That non effect kesihatan masa yang lakukan oleh pelumba kerana yellow flag maka tidak boleh laju pada kawasan tersebut. We have now Dennis Rifki Nizam 50.621 saat. Rekod dipegang oleh Akil Dennis 50.362 saat. Hampir-hampir, tapi setakat ini belum ada pelumba yang melakukan masa lebih baik lagi. Tinggal 3 minit lagi akan tamat dalam sesi kelayakan ini. Apik Hamdan tempat yang ketiga. Tapi kita akan nak tengok nanti kedudukan di mana Zakwan Anas, Haidanur Akmal, Ahmad Jebat, Ahmad Muizuddin. Ini adalah perebutan tempat yang ketiga, kerana tempat yang kedua pun agak jauh dah tinggalkan oleh Zakir Zulfairi. Dan Rifki Nizam bukan masa terbaik dia, satu orang pelumba yang ada dalam perebutan dan 92 mata. Dia di bawah 102 mata yang dilakukan oleh Ahmad Muizuddin, Ahmad Nizam. Yeah, just under 3 minutes left in this qualifying session. Dennis Rifki doing a good job in this one. Ahmad Jabat still needs to find a little bit more. Went well in free practice with a 51.069. In these good conditions, he's only done a 51.295. And it's pushed him down into 5th now, and oil flags being waved. Fastest lap Dennis Rifki Nizam 50.621. Berdasarkan page belum ada pelumba yang dapat untuk rapat dengan catatan ini. Ada beberapa pelumba yang lakukan masa lebih baik peribadi mereka, tapi tidak ada pelumba yang lakukan masa terpantas dalam setiap sektor. And yellow flag also not helping dalam keadaan begini. Dennis Rifki Nizam fastest in sector 1. There we go now. Dennis Rifki getting right in the groove. You can see how a lot of riders, they really want to finish the season off with a proper finish. They really want to show that they're made for this. They can take it to the top. Ahmad Jabat goes to the top. Afik Hamdan goes to the top. 50.541. Dennis Rifki 50.558. Ahmad Jabat down back into 3rd. 50.584. The gap between them is only 0.043. Apik Hamdan 50, Dennis Rifki 50, Ahmad Jebat 50, Zakir Zulfairi 50 saat. Catatan masa yang dilakukan. The final minute sekarang ini. Jika dapat memadamkan catatan Apik, tapi rekod yang dipegang oleh Akil Dennis Zaman Hadi 50.362 saat belum dapat dipecahkan oleh 4 pelumba yang lakukan masa 50 saat sekarang ini di Lita. Massive moment there for Ahmad Jabat on the front tire. Nearly lost it at a really high speed. And that just shows how fast flowing this Iskandar Putri layout is. There's not much in the way of hard braking. It's all just really rolled through the turns. And hope the tire keeps its grip on the front end. Afik Hamdan now, the fastest on track, the number 25, the champion for the 2025 season. Al-Saki. Oh, that's a really fast sector 1. That's a really, really fast sector 1. That's a few tenths up. If Al-Shakir finishes his lap off strong, that's definitely going to take him up to pole position. Keep your eyes out for the number 16. The checker flag is out. But Al-Shakir is not done yet. In this group, there's no improvements. Haidar is trying to make an improvement, but he's not going to contest the top spots. Al-Shakir lost a huge amount of time in the second sector because that sector 1 was absolutely fantastic. And had he had a good second sector, a lot of riders slowing down after the second flag. That affect Zakir Zulfairi. Must have been.
So for the final qualifying session of the 2025 season for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix, the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Challenge ends like this. Afiq Hamdan, the champion in first and fastest, he will start from pole. Then it's Rifki using his Nizam in second. Third is Ahmad Jabaz Khana, and fourth is Muhammad Al-Shakir Zafairi. Fifth is Zakwan Anas Aziz Khairi. Sixth, Charles Zaifi Adli. Seventh, Muhammad Shami Mifzal. Eighth is Haidar Nur Akmal. 9th is Muhammad Hakim Rosman. 10th is Shah Putra Muhammad Fadil. 11th, Muhammad Irfan Zafri. 12th is Ahmad Muizuddin. 13th is Akif Koyum Rosafendi. 14th, Sheikh Muhammad Ishraf. 15th, Imbog Danish. 16th is Muhammad Ikram Yusuf. 17th is Syed Wafiq Akil. 18th is Rajata Nur Muhammad Daniel. 19th, Muhammad Akil Nazran. 20th, Muhammad Azam Fikri. 21st, Abdullah Huraira. 22nd, Danish Safwan Azmi. 23rd is Muhammad Akil Mirza. 24th, Mizan Faris Daryl Jamizan. So let's head to a quick recap of what happened qualifying for the Aeon Credit Service Yamaha 125 LC Challenge from Iskandar Putri. So there we have it for the final round of the 2025 season for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix from Iskandar Putri, Johor. That is all that we have for the first day. Tomorrow is the final race day for the season. And let's have a look at what the schedule looks like. We will begin with the warm-ups and the shootouts as well as the Super Bowl. And then we will head for the final races of the season. Still championships to be decided. The one that we will be mostly looking at and we are very excited to see is Izam Iqbal versus Shamil Amshar in the CP125 class. That's coming tomorrow. We'll see you guys tomorrow morning. Once again from Johor and Iskandar Putri. Assalamualaikum. Have a wonderful evening. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.